Lel Assimi Goïta kunungo min ye kuluba cakɛlaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka taa sankura a bonyamasigi ka kɛ jamana ɲɛmaa ye min bɔra o la an bena o dawukulo kan bi sɔgɔmada in na. Lamɛnba jama sigi bɛ na ko faw ka na Mali kɔnɔ. An ka jamana tigilamaw min bɛ tali kɛ marabolo yɛrɛ ɲɛmaaw la ale ni magobatigiw min ye sɔrɔbosobaw ye u ye sigi min kɔnɔna na walawalalikɛla ka sanga ni ɲangini ye min bilen bɛ Mali jamana kan ka bɔ CEDEAO jamanaw yɔrɔ fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta walasa dun ka fa ani hakilisigi ni basigi ka sabati an ka sugu kɔnɔnaw la barosigi kɛra o waleyaw kan an bɛna o fana walawala aw ye. A ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta. Senegal jamana kan u ka lafasali tɔn jɛkuluba olu ye bataki bɔ kunungo ka sanga ni waleya ye min bɛ tali kɛ gɛrɛndɛ la n'o binna Mali jamana kan min bɔra o sɛbɛnfuraw kɔnɔ an bɛna o fana da aw tulo kan. An balimaw ni ye kunnafoni balaw ye an bɛna dɔn ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi araba n'o bɛnna janvier kalo a tile 12 ma san 2022 Amadu Gindo nɛgɛ karafe bɛ ale bolo aw bisimila arajo ɲɛta dɔnkibaru kɛnɛ kan. An balimaw min ye an ka jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta fanga dagayɔrɔ la kuluba wulikajɔ kɛra yen cakɛlaw fɛ ka taa jamana ɲɛma fo ka barikada ka tila ka dugawu kɛ a ye min ye an ka jamana kɔnɔna san 2022 a daminɛw baaraw u ka se ka kɛ hakilisigi ani basigi kan. Marabolo ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ye fo ka se a ka minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu kɔnɔna la minisiri min bɛ n'a bɛ wele ko minisiri secrétaire général n'o ye Mamadu Ulale ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ kuluba tɔgɔ la ka taa jamana ɲɛma fo k'a yirala ka fɔ san 2022 ala ka kɛ hɛrɛ san ye ka kɛ kɛnɛya san ye ka kɛ sijan ani labanko ɲuman san ye ka ɲɛsin jamana ɲɛma ani kuluba baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. A walew kɛra sababu ye da dora hakilinaw na hakilina minnu bɛ tali kɛ san tɛmɛnlenw na baara minnu kɛra kuluba hali n'a yirala ka fɔ ko gɛlɛya caman kɔni tun bɛ yen laɲini dɔw fana kɛra laɲiniw bɛɛ lajɛlen ma se ka sabati nka hakilinaw na u na u jija ka se ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan min bɛ kɛ sababu ye jamana baaraw jamana ɲɛta a kolosuma o ka se ka lasabati. Mamadu Wulale ka kɔrɔfɔw la a ko a b'a ɲini a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ baara kɛ kuluba u ka jija ani cɛsiri su ani tile u ka dɔ fara a kan a na kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati jamana ɲɛmaa yɛrɛ yɔrɔ min ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ jamana basigi n'a kolosuma n'a ɲɛta la. Nin walew kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a y'a yira u la k'a fɔ a b'u fo k'u barikada u ye wulikajɔ min kɛ ka na ale fo ka tila ka dugawu do kɛ a ye ale bɛ min ɲɛf'u ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma hakilina ni laɲini min bɛ u la bi n'o ye jamana ɲɛta ye n'o ye coronavirus kɛlɛli ye n'o ye lakanabaliya kɛlɛli ye n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la wa jamana kɔnɔdenw ye danaya min da olu kan u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka danaya minɛ fa. Jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ko u bɛna u fangaw fara ɲɔgɔn kan k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ. Kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana. An balimaw ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ye min binna Mali jamana kan min kɛra sababu ye wulikajɔ kɛra an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana kɔnɔdenw faraɲɔgɔnkan kulu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn kelen kɔnɔ minɛn min bɛ kɛ sababu ye an b'a kɛ cogo di fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ an kan ka olu ta ka sanga ni gɛrɛndɛ ye an kana siri maa la o wulikajɔw kɛra sababu ye kunun ko n'o bɛnna
janvier kalo tile 11 ma san 2021 an ka minisiri min ka baara bɛnlen bɛ sɔrɔ bosoli baaraw ma n'o ye sanu ye ale ka cakɛyɔrɔ la ale ni an ka jagokɛlaw olu ka somaw olu bɛɛ lajɛlen sera ka fara ɲɔgɔn kan ani an ka magobatigiw minnu ka baara bɛnlen bɛ sɔrɔ bosoli baaraw ma u farala ɲɔgɔn kan ka barosigi kɛ min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka hakilinaw falen falen gɛrɛndɛ min binna an kan an kan ka mun kɛ fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta min bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw kana to kunbalan na jamana kɔnɔdenw ka dɔn k'a fɔ jamanatigiw u ka wulikajɔ ni cɛsiri a kun ye jamana kɔnɔdenw de ye hali n'a yirala k'a fɔ gɛlɛya bilen don an kan olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jamana kɔnɔdenw ye u ka hakilisigi ni basigi ka sabati o tɛ sabati cogoya si la fo u ka kɔlɔsiliw ta ka ɲɛsin sugu yɛrɛ tacogoya ma ale ni sugu yɛrɛ kɔnɔna na adamadenw bako bɛ jɔ fɛn minnu na joona joona olu u kana na dɛsɛ o wulikajɔw kɛra sababu ye fana ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sababu kɛ ni ɲɔgɔnna dɔ fana nana a bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen minnu fana b'a laɲini k'a fɔ u na u min jamana kɔnɔdenw yɛrɛ joli la o na kɛ sababu ye a dɔw bɛ yen u bɛ dɔ fara u ka sɔn u bɛ dɔ fara u ka fɛnw sɔgɔn kan jamana ɲɛmaa ka wulikajɔ ni cɛsiri a ko ale ka laɲini na minisiri bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ ka kɔlɔsili kɛ walasa gɛlɛya kana na don jamana yɛrɛ kɔnɔ o de kɛra sababu ye minisiri n'o ye ka baara bɛnlen bɛ sɔrɔko ani ɲɛtaa sabatili ma a n'a cakɛɲɔgɔnw a n'a dɛmɛbaa jɛkulu u kɔni ye nin sigi in kɛ sigi in kɔnɔna na fana minisiri y'a laɲini k'a fɔ a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ fara muso kan denmisɛn ani mabakɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn faamuya furukufuruku minnu bɛ yen an ka olu bila bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ fin min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka basigi o ka kɛ sababu ye fana min ye sɔrɔ bosobaw ye maa minnu bɛ n'o ye magobatigiw ye minnu bɛ wulikajɔ kɛ ka taa jamana kɔ kan ka taa minɛnw ta ka na n'a ye adamadenw mako bɛ jɔ minɛn minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ joona joona ka olu caya sugu la o de kɛra sababu ye fana min ye jagokɛlaw u ka jɛkulu n'i y'u ta k'u lajɛ minnu bɛ taa minɛnw ta ka don olu y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali n'a yirala k'a fɔ gɛrɛndɛ bilen don jamana kan olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka minɛnw k'a lana k'a di malidenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la min bɛ kɛ sababu ye malidenw kana u yɛrɛ ye dɛnkɛrɛfɛ minɛn yɛrɛ kɔnɔna la o waleya ninnu fana n'i y'u ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ sira dɔw bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Guinée Conakry sira ka se Algérie sira ani Mauritanie sira ma wulikajɔ kɛlen n'o ye ka sabu kɛ o jamana saba in y'a yira k'a fɔ olu ka daw yɛlɛlen don su u ka da yɛlɛlen don tile Mali magobatigiw ye Mali jamana ɲɛmaaw ye n'a ka d'u ye waati min taa ni ka sigi yɔrɔ kɔni labilalen don u ye u ka se ka taa minɛnw ta walima u ka minɛnw bila ka bɔ kɔfɛ ka na o sira fɛ min ye mobilibatigiw ye olu fana ka taa minɛnw ta yen hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka n'a di jamana kɔnɔdenw ma sɔngɔ yɛrɛ damatɛmɛdiya la o waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ in kɛra sababu ye sɔngɔ a sera ka basigi wa ka girin ka dɔ fara sɔngɔw kan o waleya ninnu dabila la minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko ale kɔni y'a hakili lajigi k'a fɔ min ye magobatigiw ye u k'a dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnya sanga ani waati wa jamanatigiw seko ye fɛn fɛn ye o na o kɛw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo hakilisigi ni basigi fana bɔra magobatigiw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmaaw ma u ko olu bɛna u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen na adamadenw mako bɛ jɔ fɛn min ma o kana la dɛsɛ ka sabu kɛ olu bɛ jamana ɲɛmaa hakili lasigi k'a fɔ olu ka dɛmɛ b'u ye bi u ka dɛmɛ b'u ye sini min ye an ka magobatigi ninnu ye a dɔw u ka maa dɔw bɛ tali kɛ Manjugu Senpara la min ye Modibo Keyita ye groupe GDCM ka se Mamadou Baba Silama chambre de commerce et d'industrie du Mali monsieur Youssouf Traoré conseil malien des transporteurs routiers fo ka se conseil malien des chargeurs ani groupement des produits pétroliers u jɛkulu ninnu olu ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ a fanga bonyana ni waati in na min ye an ka douane yɛrɛ maaw ye ale ni tajiko maaw olu fana y'a yira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri olu kɔni bɛ ka dɔ fara kan min bɛ kɛ sababu ye an ka jamana bɛ danko min na bi an kana siri maa la wa an kana dɛsɛ nin hakilina ninnu taara ka sanga ni CEDEAO maaw ka gɛrɛndɛ ye gɛrɛndɛ min binna Mali jamana kan min kɛra sababu ye dondaw kɔni sɔgɔra Mali ni CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ sira ni duguma sira nafoloko yɛrɛ sira fana fɛ UEMOA jɛkulu Mali ni jamana minnu bɛ jɛn wari kelen na k'o dun olu fana y'a yira k'a fɔ u ka nafolosoba n'o ye BESAO ye u na o tigɛ Mali jamana la nka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen bɛ Mali marabaaw fɛ an b'a jigiya k'a fɔ a na kɛ sababu ye ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na wa o wulikajɔ ninnu fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka jamana labasigi ka sanga ni nin waleya gɛlɛn ye gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na
ala ka jamana la basigi. Naumana arajo nyetagala naumana ko naumana jama bɛ sigilen no naumana ko naumana lamɛnba jama sigilen bɛ naumana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko naumana ka arajo tɛ kuma bi naumana ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de. An balimaw, min ye Senegali jamana ye ka lafasali tɔn maaw olu ye kunnafoniya di ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ye ka bi Mali jamana kan. U ka kɔrɔfɔw la u ko olu kɔni dabali banna min ye ɲangini ye ni o bɔra CEDEAO jamanaw ɲɛmaaw yɔrɔ ka bi Mali jamana kan. Ni ɲangini in fana ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase CEDEAO ale ni UEMOA jamanaw bɛɛ lajɛlen ma. Senegali jɛkulu in n'o ye u ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ye olu ka kɔrɔfɔw la u ko Mali marabaw gɛlɛya min binna u kan, gɛlɛya min ma kɛ tilenya ni gɛlɛya kan, a kɛra sababu ye a bɛna maliden bɛɛ lajɛlen bila yɔliyɔli la. Ko n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ a bɛ san 10 ani kɔ bɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ, gɛlɛya min bɛ tali kɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na. Lakanabali gɛlɛya b'a la, min ye politikitɔn yɛrɛ gɛlɛya o fana bɛ yen. Olu y'a ye k'a fɔ Mali kan ka dɛmɛ de sariya ni hakilinaw de tun kan ka ta CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ, min bɛ kɛ sababu ye ka se ka Mali labɔ ni degun kɔnɔ. Nka n'u ye hakilina ni laɲiniw ta min bɛ Mali yɛrɛ tɔ coron gɛlɛya kɔnɔ ko o t'olu fɛlɛta ye. U ko u bɛ CEDEAO ka nin waleya in kɔ bi u b'a kɔ sini, wa olu b'a jira maliden bɛɛ lajɛlen na u bɛ malidenw kɔ bi u b'u kɔ sini, wa u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲangini min binna Mali kan, ɲangini min ma kɛ gɛlɛya ni tilenya kan, Mali ka se ka bɔ ni ɲangini in kɔnɔ. Senegali ni jɛkulu maaw ko olu bɛ wuli fana bila Senegali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma, u bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw caman kɛ, wulikajɔ min bɛna kɛ sababu ye ɲangini min binna Mali jamana kan CEDEAO fɛ, ɲangini in ka se ka wuli ka bɔ Mali kan, wa u b'a ɲini CEDEAO jɛkulu maaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ joona joona ka ɲangini wuli ka bɔ Mali jamana kan. Olu fana b'a yira fana k'a fɔ san ani waati i n'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw Mali tɔw y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko dayɛlɛlen don n'o ye sigi k'a fɔ da ye Mali jamana ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ, o hakilina ninnu ka se ka ta k'a lamatarafa a ka se ka kɛ sababu ye fana Mali ka camancɛ fanga in ka se ka kɛ basigi ni hakilisigi kɔnɔ. A ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta. An balimaw, ka sanga ni ɲangini min binna Mali jamana kan min ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ni o ye Haut Conseil islamique ye n'an ɲɛmaa bɛ Usmane Cherif Madani Aidara bolo. Kunungo a ye kunnafoniya di ka sanga ni gɛlɛya in ye. O tɛmɛlen kɔfɛ fana min y'a ka dankan ye n'o ye Ibrahim Kontaw ye, ale fana ye laseli kɛ fo ka se Haut Conseil an balaka minnu bɛ yen, Seyida Mariam Danbele, olu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛli kɛ ka sanga ni waleyaw ye. Min bɔra Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛmaaw yɔrɔ ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ye min binna Mali jamana kan, o seereyaw o filɛ nin ye. Bismillahirrahmanirrahim. An badenw, nin ye Haut Conseil islamique ka communiqué ye dimanche don n'o bɛnna janvier kalo tile 10 ma. An y'a mɛn k'a fɔ CEDEAO ni UEMOA u ye gɛrɛndɛ sigi Mali kan, gɛrɛndɛ min n'an y'a mɛn ni kami ye, an y'a mɛn ni hami ye, ka d'a kan o gɛrɛndɛ in a bɛ se maliyɛn minnu ma, o de ye maliyɛn bɛɛ kelen-kelenna, maa minnu n'u b'u ka adamadenya kɛ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma don tɔɔrɔ la maa si ma. O nouvelle min sera Haut Conseil islamique ma, an bɛ weleli kɛ ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma, basigi ani ɲɔgɔn minɛ ani keleya o ko don ka adamadenya kɔnɔ waasa ko in bɛ se ka kɛ sababu ye a tɔɔrɔ kana se maliyɛnw ma, wala kelen min b'a ta tɔɔrɔ bɛ fɛgɛya. Haut Conseil islamique a bɛ weleli kɛ ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, a commerçants, a kunnafoni dilaw ani maliyɛn baarakɛla bɛɛ lajɛlen kelen-kelen,
an ka baara kɛ cogoya la min b'a to nin gɛrɛntɛ in a tɔɔrɔ tɛ se maliyɛnw ma an bɛ se k'an ka badenya kɛ a kɔnɔ basigi ni keleya kɔnɔ cogo min na. O conseil islamique bɛ weleli kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka taa an ka alimamiw ma ka taa an ka dɔnnibaaw ma ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma an ka se ka nin kuma in k'a fɔ an ka kutubaw la k'a fɔ an ka zawiyaw la k'a fɔ an ka misiriw la maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a mɛn k'a fɔ nin ko in an b'a kɔniya an b'a kɔn an ta fɛn bɛɛ lajɛlen an b'a kɛ min b'a to min b'a effet dɔgɔya Mali kɔnɔ. An bɛ weleli kɛ o conseil islamique tɔgɔ la ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ nin ko min kɛra an ka dɛmɛ a n'an ka dugukɔrɔma dɔndɔn a bɛ an ka faamaw ma dɛmɛ min n'a y'a sɔrɔ u bɛ wale fɛn o fɛn kɛ nin ko in na ni ka maliyɛnw dɛmɛ u ka adamadenya kɔnɔna na k'u dɛmɛ min b'a to nin fitinɛ in nin degun in a bɛ bɔ maliyɛnw kan baara o baara n'a bɛ taa o cadre fɛ an maliyɛnw bɛɛ o conseil islamique ka dɛmɛ b'u kan u ka welewele bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kɛ nin ko in na o conseil islamique ka welewele laban na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini an ka faamaw fɛ fɛn o fɛn n'o ye taama sira ye n'o bɛ se ka kɛ wulikajɔ ye n'o bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka nin gɛrɛntɛ in ka degun sɛgɛ ka bɔ maliyɛnw kan an b'o welewele kɛ ka taa an ka faamaw ma nin ye conseil islamique ka communiqué ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ani an ka faamaw ani maa minnu kɛra ka nin gɛrɛntɛ in k'o sigi maliyɛnw kan an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala a ka Mali ka dɛmɛ a ka degun bɔ Mali kan Alahu Taala k'an dɛmɛ an bɛ se ka bɔ nin gɛrɛntɛ in kɔnɔ cogo min na wasalaamu aleykum wa rahmatulahi. Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd salamullahi alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Nin sigiyɔrɔ in na an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba ka Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a n'a so dungo sanimaw a n'a ka sahaba ɲumanw. N'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma khasatan jamana in denw n'o ye Mali ye. An bɛ Ala fo comme depuis dimanche kibaru minnu fɔra CEDEAO mɔgɔw fɛ ni o ye ɲageni ye ka ɲɛsin an fasoba in ma n'o ye Mali ye a bɛɛ y'a mɛn a bɛɛ b'a kalama o la au conseil islamique tɔgɔ la silamɛw tɔgɔ la silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ wele bila fasoden ɲuman bɛɛ ma maliden bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ ni waati gɛlɛyara foyi tɛ se k'a tɛmɛ ni gɛlɛyatigi yɛrɛw tɛ a ye anw minnu sɔrɔ an b'an jija nin waati in ka tɛmɛ hɛrɛ la a ka kɛ kabako ye diɲɛ bɛɛ bolo mun bɛ se k'o kɛ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin sanga in na jamana fosi t'an bolo nin jamana kelen kɔ ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ jamanadenw de bɛ minsigi meleke ka a doni ta an b'a doni ta ɲɔgɔn fɛ min bɛ se min na bɛɛ k'i seko kɛ nin ka se ka tɛmɛ an ka hɛrɛ la ka sɔrɔ mɔgɔ juguw ye min miiri ka sɔrɔ a ma kɛ o ye min bɛ se k'o kɛ bi o ye bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa an bɛɛ ye faso in den de ye dɔ man kusa dɔ ye Mali in kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka baara don nka o conseil islamique tɔgɔ la an bɛ wele min da kelenya kɔfɛ ani ɲɔminɛ kɔfɛ ani bɛn kɔfɛ ani k'an kɔlɔsi an ka fɔtaw la ani an ka kɛtaw la o bɛɛ kɔfɛ an bɛ wele da Mali baarakɛla bɛɛ ye jango jagokɛbaw minnu bɛ jago kɛ u k'u janto jagokɛ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u bɛ se ka na ni fɛn minnu ye nɔgɔya bɛ se ka don u la cogo min na u k'u janto gɛlɛya la kabini san sɔmi kelen b'a la kaban k'a fɔ minɛnw da bɛ ka yɛlɛ kumana an man kan ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ an kan k'an cɛsiri an bɛ se ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na ko in bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na o conseil islamique ka wele dakan belebeleba ye nin o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'an kan sama an ka ɲɛmɔgɔ yer'u ma n'o ye Mali ɲɛmɔgɔw ye k'an kan sama CEDEAO fana ma k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u kana sira tigɛ hali bi u ni CEDEAO ka kuma hali bi u k'u hakililaw jira CEDEAO la u ka sigi ka kumaw kɛ kuma dɔrɔn sigi ka kuma ani hakilila di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka tɔɔrɔ bɛɛ wuli o tuma na an dalen bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la u k'u janto fana baara min daminɛna n'o ye faso in mɔgɔ minnu déplacera ani mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka b'u ka dugu la u sera ka jɔyɔrɔba fa o la bi a ma ban mais min kɛra o yera o tuma na u ka continuer Mali mɔgɔ minnu n'olu degunnen don ni tɔɔrɔ b'u dala hali bi u k'u ɲɛsin o baara in ma an ka dugawu b'u ye o la
an faralen bɛ u kan o la an bɛ dugawu kɛ o kɛlɛden minnu bɛ kɛnɛma n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye n'u bɛ tu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u kisi ala k'u kɔlɔsi ala k'u se kumana k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u k'u seko bɛɛ kɛ dekun bɛ se ka wuli cogo min na ani u bɛ se ka na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ cogo min na ni jamanaden minnu mago bɛ o la dumuni siraw kan ani furakɛli siraw kan ani fɛn caman siraw kan u k'u jija u ka se ka o yiriwa malidenw ye bɛɛ ka se ka ala tanu u k'u cɛsiri o la kumana kuma laban na an bɛ segin k'a ɲini an ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ u kana sira tigɛ hali bi u ni CEDEAO ka kuma u ni CEDEAO ka kuma u ka hakililaw yira ɲɔgɔn na o kɔni o taa ni ka segin kan'u dekun o kan'u tɔɔrɔ u ni CEDEAO ka kuma pour que gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogo min na mana u k'u cɛsiri o laban na an b'a ɲini Mali silamɛ bɛɛ fɛ maliden ɲuman bɛɛ fɛ samedi n'o ye sibiri ye sinikɛnɛ seli fana bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma misiriba la o conseil islamique ka welekan don k'a lase Mali silamɛ bɛɛ ma k'a lase maliyɛn ɲuman bɛɛ ma k'a lase maliden bɛɛ ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi ni seli fana seli waati bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ juma misiriba kɔnɔ mana kibaru minnu bɛ o conseil bolo a bɛna taa o da maliyɛnw tulo kan silamɛw tulo kan bɛɛ bɛna o faamu ni ala sɔnna o bɛ kɛ samedi mais a ɲininen don juma nata ye n'o ye sini ye sinikɛnɛ ye Mali silamɛ bɛɛ i ka juma misiri la bɛɛ ka ala wele minnu ma taa juma misiri la zawiyaw la u ka ala wele hali minnu bɛ seli u ka so bɛɛ ka ala wele nin gɛlɛya min n'u y'a ta k'a da Mali kunna ala bɛ se k'a wuli hɛrɛ la cogo min na ni malidenw bɛ se ka lafiya Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o ɲininen don silamɛ bɛɛ fɛ juma don bɛɛ k'i ɲɛsin o dugawu ma mana juma kɔfɛ sa n'o ye samedi ye seli fana waati bɛɛ welelen don Bamakɔ juma misiriba la mana an b'a ɲini ala fɛ nin dekun min ye an faso sɔrɔ ala k'a wuli hɛrɛ la malidenw ala k'u bɛn ala ka hɛrɛ don nin jamana in kɔnɔ ala ka Mali kisi ala ka Mali kɔlɔsi ala ka Mali tanga nin de kun ye ci ye o conseil islamique bolo a fɔra ka min lase a kalanna bɛɛ y'a mɛn mais o kɔfɛ u y'a ɲini ne yɛrɛ fɛ comme ne kun tɛ yan ne b'i foro de la ayiwa u y'a ɲini fɛ dakuruɲa fila olu ye dɔ kɛ mais fo ne yɛrɛ ka dakuruɲa fila fɔ mana o de ye n bila nin na sinon ni o conseil mɔgɔ dɔ kumana ka ban u b'a bɛɛ bɔ o bɛ kɛ ne ka yamaru de ye mais u ko fo ne yɛrɛ ka kuma o kumana diyagoya ne ka kuma de ye mais an bɛɛ ka kuma ye kelen de ye an bɛɛ ka hakilila ye faso in ka lafiya mana an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ɲini an ka faamaw fɛ n y'a f'u ye ka kɔrɔ jugu t'u la u ka bɛɛ gɛr'u la jugu t'u la u ni bɛɛ ka sigi ka kuma jugu t'u la u ni bɛɛ ka ɲɔgɔn lamɛn o dɔrɔn de bɛ se ka jamana lataga ɲɛ fɛn o fɛn bɛ jamana lataga ɲɛ sigi ka kuma bɛn kelenya n'o kɛra ala yɛrɛ b'an dɛmɛ mana ala k'an dɛmɛ ala k'a bɛɛ laban hɛrɛ la assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh an bɛ ala tanu ka barika da ka dugawu k'an ka Mali ye ala ka Mali kolo suma ka basigi don Mali kɔnɔ a dugulen t'aw la k'a fɔ CEDEAO ye baara min ta degun min ta ka ɲɛsin Mali ma ka sababu kɛ élection ko ye a kɛlen bɛ k'an hami kosɛbɛ o conseil islamique tɛ se ka sigi parce que Mali kɔnɔna la silamɛ de ka ca wali n'o yɛrɛ tɛ an ni minnu bɛ balo ɲɔgɔn kan n'o ye diinɛ wɛrɛw ye an dɔw de don sigi la ani adamadenya la ni nin sanction sugu taara ka da jamana kan a bɛna ni ko caman ye a bɛna ni gɛlɛya ye Mali dun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban san joli bɔn forow jenina baganw fagara mɔgɔw déplacera ka b'u sigiyɔrɔ la olu b'an ka Bamakɔ yan u b'an ka yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ dɛmɛ na an bɛ débrouiller la n'a fɔra ko Mali ka sanction o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye gɛlɛya faralen gɛlɛya kan a dekun belebeleba bɛ an musow de kan vraiment an tɛ se ka sigi o conseil ye min fɔ siga t'a la an bɛ b'o de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow tɔgɔ la an bɛ wele bila an ka présidente ba tɔgɔ la Tanti Kaja togo la INFM présidente muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali muso bɛ tɔgɔ la ko CEDEAO k'a lajɛ a k'a lajɛ maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw tɔɔrɔ la maliyɛnw degunna degun min b'anw ka baloko la ani furakɛliko la ani kalanko la bi kabako de don u k'a la u ka degun wuli degun kɛlen bɛ k'an sɛgɛn o kɔfɛ fɛnɛ an bɛ wele bila an ka jamana mara bɛ minnu bolo bi n'o ye Asimu n'a ka cidenw ye an ka dugawu b'u nɔfɛ an ka dɛmɛ b'u nɔfɛ kadiri jumɛn kɔnɔna la faso in jɔli kadiri kɔnɔna la ani faso in dɛmɛ kɔnɔna la ka bɔ degun in kɔnɔ ka bɔ insécurité in kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka faso in bila sira jɛlen kan anw ka dɛmɛ b'u nɔfɛ o kadiri kɔnɔna la o la CEDEAO k'a lajɛ hali b'u ka jɛ ka sigi an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka jɛ ka sigi walasa population bɛ se ka lafiya sɔrɔ sinon an musow sɛgɛnna an musow tɔɔrɔ la an musow degunna mɔgɔ min bɛ Mali ye nin degun kɔrɔ bi k'i bɛ tila ka degun wɛrɛ ta ka sigi Mali kan o tigi kɔni bɛ fɛ an musow n'an denw kɔni an ka taa an kun fɛ de o tuma CEDEAO k'o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ u ka politique kow la dogo la u ka jateminɛ kɛ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ bɛn layiduw b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw faralen don ɲɔgɔn kan u ka layiduw kɔnɔ tiɲɛ don nka ko dɔ bɛ yen ko balilen a bɛ ko sudalen sa jamana bɛ lahala min na bi Mali man kɛnɛ
Mali man kɛnɛ Mali binnen don CEDEAO kan ka bolo don a kɔrɔ k'a kɔrɔta k'a lawuli o tuma u k'a lajɛ u kan ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la u k'u lajɛ u ka sigi ka kuma hali bi u ka fɔ ka bɛn u k'o kɛ hali bi cogo min na Mali bɛ se ka bɔ ni degunba in kɔnɔna la walasa an b'an yɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔna la ni élection bɛ kɛ ka sɔrɔ ka jamana kuntigi ɲuman wɛrɛ sɔrɔ an ka haminanko y'o ye inshallah ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An balimaw Fizi Mali ye jɛkulu ye jɛkulu dogolen tɛ jɛkulu min wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ɲini k'a dɔn camancɛ fanga in a hakɛ a k'a ka kɛ cogo di ni maa 4 million ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko n'u y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga in ko dɔ ka fara kan olu ye sɛbɛnfura in yɛrɛ labɛn ka taa di jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni gɛlɛya fana ye gɛlɛya min bɔra CEDEAO ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma Fizi Mali fana ye dantigɛli kɛ kunun ko u ka dantigɛli seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Balima maliyɛnw aw ni wula u nana Fizi Mali siège la yan an ka foli b'aw ye maliyɛn cɛman fara musoman kan yala an ka kuma daminɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wuli an ka miniti kelen observer an ka jamanadenw ye ani lakana tigilamɔgɔw minnu ta yan na u kɛtɔ ka jamanadenw ni bololafɛnw lakana an ka wulada in na weleli a bɛ tali kɛ ka na kunnafoni di kɛ maliyɛnw bɛɛ ma n'a bɛ fɔ a ma conférence de presse an ka ni kunnafoni di bɛ tali kɛ CEDEAO ka sanction kan CEDEAO ye min ta ka ɲɛsin Mali jamana ma an y'aw wele aw kelen kelenna jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye aw de bɔra k'a fɔ bɛɛ ye ko an ka Mali sɔrɔ a bɛ fɔ Mali min ma ko Mali kura o Mali kura denw CEDEAO ye sanction ta ka ɲɛsin aw de ma parce que aw kɛtɔ don ka Mali kura ɲini Mali kura min n'aw y'a sɔrɔ ka ban donc an y'aw wele ka na o kunnafoni de di aw jɔyɔrɔ ye mun ye ka ni sanction kunbɛn an ka forow b'an bolo yan sankolo b'an bolo sanji b'an bolo yiriw b'an bolo an ka dugukolo jukɔrɔ nafolow b'an bolo yan maintenant k'a fɔ aw ye k'a gɛlɛya n'i y'a ye anw y'aw wele a kɛ kun ye jagokɛlaw b'aw la sɛnɛkɛlaw b'aw la kalankɛlaw b'aw la ekɔlidenw b'aw la mɔnikɛlaw bagan maralaw fo ka taa se maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu kelen kelenna bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon nin baara la aw welela de an kan ka mun de kɛ ka nin kunbɛn k'a yira k'a fɔ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo Mali ye jamana ye jamanaden minnu tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo ni maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna bi anw ka jamana in kan anw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kunbɛn an ye o welewele de bila maliyɛnw bɛɛ ma an bɛna commencer ka maliyɛnw ladɔnniya k'a fɔ nin kana kɛ sabu ye e min b'i ka butigi kɔnɔ ko i bɛ dɔ fara i ka fɛnw prix kan walima e min bɛ yɔrɔ wɛrɛ n'i bolo k'a kan ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin Mali ma an ka famaw ye mesure ta pour que jamanadenw bɛɛ bɛ se ka lakana cogo min bɛɛ bɛ se k'i ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min an y'aw wele ka na o de d'aw tulo kan k'a ɲini commerçants bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin ye wagati ye a ban bɛɛ de kan a daminɛna famaw yɛrɛ de kan fɔlɔ ka jigi aw de dun ko Mali kura ko famaw b'aw ka ci la donc aw ka fɛnw aw ka mesure ta mɔgɔ si kana paniquer k'a fɔ ni sanction bɛ yen ko dɔ bɛ wuli ka taa fɔ ko fɛnw da bɛna gɛlɛya walima fɛn wɛrɛw bɛna kɛ non o tɛna ye nin na n'Ala sɔnna ma mesure bɛɛ taara anw y'aw wele k'o de d'aw tulo kan armée bɛ k'a ka baara kɛ ka jamanadenw n'u bololafɛnw lakana fɛn o fɛn ye lakana tigilamɔgɔw ye bɛɛ bɛ ka mesure ta pour que jamanadenw bɛ se ka lakana ni sanction in a talen don aw minnu ko Mali kura kɛrɛnkɛrɛnnenya la a talen don aw de kama donc an k'an cɛsiri maa si kana paniquer a y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ fɛnw prix bɛ to o dakɔrɔ la foyi kana fara a kan d'ailleurs an b'a ɲini aw fɛ aw de ko Mali ye jamana ye jamana min bɛ ku jamana min bɛ dunan kunbɛn jamana min bɛ dunanw bisimila an ka dunan minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan an k'u kunbɛn ni bonya ni karama ye an k'u k'an sigi ɲɔgɔn ye mɔgɔ si kana wuli ka se maa ma yɔrɔ si an balimaw don an sinjiw don u bɛ k'u bolola hɛrɛ tila n'u cɛ yan an ka hakili to o la an k'u bisimila an k'u kunbɛn ka ɲa donc an b'o de ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw b'an ka jamana in kɔnɔ yan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ la k'an ka wuli ka taa fɛn wɛrɛw lase u ma maliyɛn danbe t'o ye anw ka laɲini t'o ye an y'aw wele k'o de f'aw ye mesure o mesure kan ka ta ni o bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ se ka wasa jamanadenw bɛ se k'u ka Mali kura k'a sɔrɔ jamana ka lakana ka to jamanadenw taya la faamaw bɛ k'o mesure de ta n'Ala sɔnna ma fɛn o fɛn mana bɔ nin kɔnɔ a bɛ kɛ kunnawolo ye an y'aw wele ka na o de f'aw ye foyi tɛ bi n'an y'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma CEDEAO bɛ ka fɛn o fɛn fɔ Mali ta y'a ta ye an bɛ continuer k'o de kɛ donc an y'aw wele ka na o de f'aw ye fɛn o fɛn ye yan sɔrɔ ni kɛnɛ sɔrɔ aw bɛɛ ka kɛ kunnafoni dibaga ye kelen kelen kusi bɛɛ bi yan an b'o de ɲini aw fɛ n'aw bɔra yan maa bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'i donna butigi kɔnɔ n'i donna yɔrɔ o yɔrɔ sugu kɔnɔ musow cɛw a y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ faamaw ye mesure ta d'ailleurs
an kan ka faru kan k'a yira CEDEAO la k'a fɔ Mali bɛ se k'a yɛrɛ ta k'a sɔrɔ jamana si tɛ donc o y'anw ka laɲini ye ani an bɛ jamanaw fo jamana minnu bɔra sanction kɔfɛ k'a yira k'a fɔ o ni Mali b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamanadenw bɛ laɲini min kɔ o bɛ se ka sabati cogo min k'u bɛ fara an ka faamaw kan k'o baara kɛ an b'olu jamanaw fo k'u waleɲuman dɔn donc an kan k'a dɔ fɛnɛ k'a fɔ halisa peuple kan k'a yira k'a fɔ an n'an ka jamanadenw an n'an ka autorités an dusukun bɛ ɲɔgɔn na an b'u dɛmɛ an ka faamaw don an k'u minɛ n'an tɛgɛ fila ye pour que laɲini min kɛra malidenw fɛ ni o ye Mali kura ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min aw kelen kelenna fɛ donc aw wele k'u kɛr'o ye bi wula in na n'aw nana wele jaabi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲumanw dɔn donc a ye cogo bɛɛ kɛ Zeyina maliyɛn kana panike Zeyina maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Zeyina aw k'a yira k'a fɔ Mali kura min n'a laɲinina transition prolongation min laɲinina a bɔra malidenw de yɔrɔ faamaw tɛ donc a bɛ kɛ a bɛ waleya parce que an b'an ka autorités kɔ u ye kelen ye an b'a ɲini fɛnɛ k'a fɔ jamanadenw ye laɲini min kɛ assise kɛrɛ k'aw bɛɛ y'a ye a dira faamaw ma ko jamanadenw ka laɲini don k'u k'a waleya mais anw bolo CEDEAO kun kan k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw de ye nin ci di ci kan ka taa kɛ o kan ka sigi n'an ka faamaw ye ka kuma fo ka taa kɛ u bɛnna mais CEDEAO ma jamanadenw ka laɲini don ba la o kɛra fɛn ye min bɛ Mali jamanadenw tɔɔrɔ parce que an ta y'an ka jamana ye min ka d'an ye an b'o de proposer an ka autorités ye o k'o kɛ jamana ka boli o sira kan o y'an ka laɲini ye mais anw bolo CEDEAO ma jamanadenw ka laɲini ta ba la an de taara Mali kura k'o fɔ ka laɲini kɛ min bɛ se ka jamana basigi ka dun ka fa sabati i n'a fɔ an ye laɲini cogo min donc ala sago aw sago aw wele kun kɛra nin ye bi aw ka kɛ kunnafoni diba ye merci bien. ne tɔgɔ ye Seydou Diawara n ye vice président ye Fizi Mali la n ye politique mɔgɔ fɛnɛ ye n'o ye Parti Lumière pour l'Afrique n y'o président ye an y'aw wele bi Mali ko de don an y'aw wele pour que comme bɛ jamana kɔnɔ bi an bɛ se k'an ka hakilinata di a kan cogo min na comme journalistes bɛ yan société civile mɔgɔw bɛ yan tuguba kɔnɔ mɔgɔw bɛ yan et puis an bɛ se k'a fɔ ekɔlidenw yɛrɛ bɛ yan nɔ ko an bɛ se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yan bi ekɔlidenw bɛ yan politiki mɔgɔw bɛ yan société civile bɛ yan réfugiés yɛrɛ bɛ yan an bɛ se k'a fɔ journalistes minnu bɛ yan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin wagati in na aw wele kun ye o de ye a gɛlɛya bɛ boli fɛn damadɔ minnu kan an bɛna an ka hakilinataw de fɔ olu la pour que solution a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamanadenw bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na o kow la a fɔlɔ ye jumɛn ye wagati min na jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'an ka sigi ka kuma kɛ pour que lafiya bɛ se ka na cogo min na Mali kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu donnen don janfa la Mali ma n'a tigi kun fɔlɔ ye Faransi yɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ ko assise tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan an y'a yira ko assise bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan Fizi Mali yɛrɛ de wulila ka se maliyɛn bɛɛ ma k'a fɔ u ka adhérer maintenant an bɛ se cogo min na ka assise kɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma kɛ maintenant o sigi ka kuma de kɔnɔna la jamanadenw y'a yira k'a fɔ san 2 dɔw ko san 3 dɔw ko kalo 6 dɔw ko san 5 maintenant a bɛ di dɔw de ma minnu kan ka lase tubabuw ma n'o ye CEDEAO ani tubabu minnu yɛrɛ fɛnɛ b'a la k'u ye communauté internationale ye k'u da bɛ Mali ko la k'u nakun ye Mali dɛmɛli ye maintenant papier taara yira yanni a ka kɛ fɔlɔ tellement que Mali ye jamana min ni anw bɛ sigi ka kuma de ɲini fɔlɔ yanni an ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ye président de la république ye mɔgɔ ci yanni sommet yɛrɛ bɛ kɛ fɔlɔ n'o ye Diop ye o de ye Mali kɔfɛ minisiri ye n'a bɛ f'o ma ko ministre des affaires étrangères a taara jamana kɔfɛ a y'a yira jamana kɔfɛ mɔgɔw la k'a fɔ jamanadenw bɛnna fɛn min kan bonya kɔnɔna la a déplacera spécialement président de y'a ci ka na k'a bonya da u kan kelen kelen yanni sommet ka kɛ a y'o baara kɛ bonya kɔnɔna la après ministre de l'administration territoriale n'o bɛ jamana dugukolo ko fɛnɛ kan ale fɛnɛ président y'o fɛnɛ ci tuguni k'a ka taa se président ninnu ma jamanadenw bɛnna fɛn min kan k'a lasiw ma ça veut dire que bonya da ye bonya de o kɛr'u ye u bolila ka t'u ka compte rendu kɛ Faransi Roch Marc Christian Kabore ale de ye Burkina président ye a taalen Faransi parce que fɔlɔfɔlɔ min kɛra an ka transition yɛlɛmako filanan min kɛra a ye Mali dɛmɛ u y'a bila siran a la sirannen kɔfɛ cette fois-ci a taara Faransi u ye leçon min d'a ma a nana n'o leçon de ye Ghana ani Alassane Ouattara fila parce que Alassane ye min kɛ Gbagbo la o san na n'o ye ka banques datugu i ka nafolo bɛ banque kɔnɔ i bolo tɛ d'a kan a fɛ o plan kelen bɛ maliyɛnw ta a tɛ min dɔn Mali la Mali ye jamana min ye anw ye nation de ye anw ni Côte d'Ivoire ninnu tɛ kelen ye anw ye jamana mun ye a bɛɛ de b'anw fɛ yan nɔ n'i ko empire o sigiyɔrɔma 4 o de bɛ Mali kɔnɔ yan fo k'o de dɔn k'a fɔ anw ni jamana caman tɛ kelen ye u bɛ fili min fɛnɛ na u ye sanction minnu ta k'a ɲɛsin jamana ma bi ni maliden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan minnu yɛrɛ tun ko k'u tɛ transition soutenir tile filanan an y'a ye k'a fɔ u ye Mali ta u ko ko bon k'an ka transition in dɛmɛ gɛlɛya min bɛ ka na ko k'o bɔ yen an bɛ école karamɔgɔw fɛnɛ fo u ye baara min kɛ k'a fɔ u bɛ grève bila k'u ɲɛsin jamana ko ma sanction min n'u y'a ta jamana kama président de la république ye message min di porte-parole du gouvernement ma n'o ye Maïga ye a ko Mali fɛnɛ u ye sanction ta Mali kama Mali yɛrɛ y'o ɲɔgɔn ta o kama moi je crois k'a bɛnna maliyɛn bɛɛ ma n'i ye maliyɛn ta 100 o 100 80 kɔni sanction min anw fɛnɛ ye sanction min ta o kama bɛnna maliyɛnw ma fantan fila ka kɛlɛ
n'a dajara min na jeli b'o ma balima maintenant fo an ka da la k'a fɔ anw fana tɛ o jamana ye min kun birilen don an t'o jamana ye n'a hakili b'a la i bɛ ka taa na i bɛ ka ko maliden si tɛ Mali janfa ka di mɔgɔ ma ale bɛ ka tɛrɛ u k'ale sen n'a bolo bɛɛ minɛ mais quand même k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛna Mali janfa k'o tɛ kɛ c'est pourquoi aujourd'hui malien bɛɛ kan ka Assimi dɛmɛ parce que circonstance dɔ de nana ni transition ye ni politique échouera obligatoirement l'armée va venir intervenir ça c'est obligé an b'o niveau de kɔnɔ bi an ka armée nana jɔ o jɔyɔrɔ min na bi parce que an bɛ guerre de kɔnɔ fo malien ka dɔn k'a fɔ population civile tɛ se ka taa guerre kɛ kelen politique mɔgɔ tɛ taa guerre kɛ fila armée de bɛ guerre kɛ wa olu de formé don kama ni jamana ɲagamina armée de bɛ bɔ k'i jɔ kɛnɛ kan wa armée jɔlen don kɛnɛ kan wa armée k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ an peuple minnu bɛ yen nous sommes prêts à les accompagner an b'an jɔ an ka armée kɔfɛ ni a kɛra min ye a bɛ k'o ye CEDEAO k'a dɔn fɛnɛ n'a y'a ka sɔrɔsiw bila ka na u bɛ échec ta ni min ye u b'a ta parce que jamanaden bɛɛ de bɛnnen don kan kelen kan bi o kan kelen an bɛna taa ni kan kelen min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ ani basigi sɔrɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ min fɔ aw ɲɛna médiaw an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna o ye k'a fɔ anw jamanadenw anw de bɛ se bi ka armée soutenir n'o ye ka jamanadenw soutenir minnu bɛ commerce sira fɛ minɛnw kana gɛlɛya bon an b'o k'an yɛrɛ de kama fɛn min ye grève ye an ka lajɛ an k'o fɛnɛ to yen an b'o k'an yɛrɛ de kama fɛn min ye CEDEAO jaabili ye an b'o fɛnɛ jaabi ni an ka fasoden ɲumanya ye comme marche min fɔra k'an bɛna bɔ le 24 k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'a yira communauté internationale la k'a yira minnu y'a sanction ta an kama k'an bɛna bɔ k'a marcher k'a yira k'a fɔ an b'an ka gouvernement soutenir o message de tun bɛ yen k'o lase aw ma k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a ɲini aw fɛ aw ka message lase a se yɔrɔ la. Ne tɔgɔ ye Zanga Goyita coordinateur national Fusi Mali an bɛna hakililajigin de kɛ CEDEAO kan CEDEAO dilanna mai kalo tile 28 san 1975 a kɛra Lagos Nigeria mais maa minnu bi ye juguya in ta ka si Mali ma CEDEAO bɛ créer ni don min na ninnu si tɛ maa ye u si tɛ jɔyɔrɔ la munna bɛ na ni juguya in ta ka si Mali ma CEDEAO don minnu ye CEDEAO dilan u ye mun fɔ ko nin kun ye CEDEAO yɛrɛ kun ye jumɛn ye an ka jɛɲɔgɔnya an ka don ɲɔgɔn na sɔrɔ hukumu kɔnɔ min bɛ se ka to an ka jamana kelen kelen bɛɛ yiriwa ka sɔrɔ a fan fɛ sɔrɔko la mais min kɛra bi Mali la est-ce que o y'o ye o t'o ye an bɛna min fɔ sisan maa jugu ŋaniya jugu ala jugu minnu ye sanction ta Mali kama u ye CEDEAO yɛrɛ papier sariya dɔ sɔsɔ an b'a f'u ɲɛna maa langolo don an bɛ segin a kan maliyɛnw an jɔn bɛ kɛlɛ kan wa an b'a kɛ maa jugu minnu filɛ nin ye minnu ye hakilila ta ka CEDEAO dilan ka an kala ka don ɲɔgɔn na u y'u janfa awa an b'a f'u ɲɛna u ye ninnu hakilila min janfa walahi u b'a danga sɔrɔ CEDEAO ma dilan nin kama ko ka dɔ tɔɲɔ a ma dilan o kama fiyewu wa ninnu u bɛ ala ka danga sɔrɔ wa ni ala sɔnna ma ko b'u yɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin ye min ye Faransi ye ni hakili b'a la est-ce que Faransi ye CEDEAO jamana tɔn dɔ ye wa jamana min bɛ CEDEAO kɔnɔ Faransi y'o dɔ ye wa munna Faransi bɛna nin don nin na munna ka ni maa jugu dɛmɛ Mali kan fo Faransi yɛrɛ ye mun kɛ maa dɔw ka kan ka na Mali la u banna k'o tina e bɛ CEDEAO la CEDEAO ko mɔgɔ u ka avion kana na an ko Faransi ta kana na wa mais ni ko i ka avion tina o kɔrɔ i nin bɛ kɛlɛ la ni nin bɛ kɛlɛ in na an bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ min kɛra CEDEAO ambassadeur la k'u labɔ an fɛ yan Faransi ambassadeur ka taa a ka taa ka bɔ yan o ye fɔlɔ ye filanan Mali bɛ tɔn dɔ kɔnɔ ko francophonie an ka bɔ a la an b'a ɲini faamaw fɛ an ka bɔ francophonie min ye IMOA ye ma da la ni IMOA de la ka ci bila ka na Mali la ka na an ka faamaw ye an ka gɛlɛya in kan ne hakili t'a la mais an b'an yɛrɛ ɲininka munna IMOA bɛ nin juguya in ta ka Mali sɛgɛrɛ fo ko ka Mali sɔrɔ ko a kana di Mali ma mais o la an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka cogoya bɛɛ kɛ u bɛ se ka ko kɛ an b'u kɔ an ka bɔ IMOA la an ka Mali yɛrɛ k'a ka wari dilan n'i y'a mɛn i bɛ maa ka fɛn bloqué i se de b'a la k'a ɲini Mali faamaw fɛ comme olu ka se de CFA ye u se bɛ CFA in de la u bɛ se ka CFA in de bloqué an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka teliyala u ni Algérie ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye joona Algérie wari a ka se ka labaara Mali kɔnɔ yanni maa jugu ninnu k'u ka sanction wuli ka bɔ an kan hakilila jiginna min ye alamisa don ye k'a fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama fusi kɛn bɛ ka wele bila fusi muso kɛn bɛ ka wele bila Mali muso bɛɛ la alamisa don ni seli fana selila ka ban bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la muso u ka duwawu kɛ jamana in ye u y'o de fɔ muso ka duwawu a tɛ bɛn n'o bɔra la hakilila jiginna gouvernement y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛ yɔrɔ hali burusi kɔnɔ village kɔnɔ hameau kɔnɔ bɛɛ ka bɔ jumadon kalo tile 14 ka Mali sɔrɔ faamaw
dɛmɛ aba kalama Fizi yɛrɛ créela kun min kama sɔrasiw dɛmɛli o bɔra mun na janvier kalo tile 18 ka taa bila tile 25 la 2012 san janfa dɔ y'an ka sɔrasiw sɔrɔ Aguelhok o ye diɲɛ seleke naani ye sariya min sigi Genève ko ni sɔrasi kɛlɛ bonda la n'i ye sɔrasi minɛ sɔrasi dɔ ye sɔrasi minɛ ka kan ka a ladon k'a balo k'a furakɛ n'a banana mais ni don y'u kɛ na k'an ka sɔrasiw minɛ u y'u lajaba o hukumu kɔnɔ an y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ k'a daminɛ kalo tile 18 ka taa bila tile 25 la bɛɛ ka fini finma k'a siri i bolo la pour que an ka hakili to janfa min ye Mali sɔrɔ ko bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a daminɛ Aguelhok a daminɛna yen de Mali commencera ka tila Mali la Aguelhok de o kunnafoni de bɛ yen k'a di maaw ma ayiwa aw ni ce aw ka nali la. Chéri ya Macron ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anama krevete. Awo pasta Roma nantan kadi anama krevete. Naumana arajo nyatagayo naumana. Alamebao jɛkulu min kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bi ni jamana ɲɛmaaw ka ni jamanadenw ka faranukakulu caman kun b'a kɔnɔ n'an b'a wele ko M5 RFP olu ka jɛkulu nɔrabila mun bɛ tali kɛ malidenw na minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni gɛrɛndɛ min binna Mali kan ka bɔ CEDEAO jamanaw yɔrɔ a wulikajɔ a kɛnɛ kan an ye ɲinini dɔw kɛ min sɔrɔla o filɛ nin bi ne bɛ mun fɔ diaspora ye organiser ou pas organiser aw bɛ yɔrɔ o conseil wo CSDM wo aw ka nin diaspora ye a ye ko bɛɛ kɛ n'aw sagira aw sigiyɔrɔw la aw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi tɛ explication ɲini ye mun n'aw ye nin kɛ non n'a bilenna an bɛɛ de bɛ wuli k'an jɔ an bɛɛ bɛ wuli k'an jɔ an bɛ fɛ k'a fɔ an ka autoritéw ye président de la transition ani premier ministre u kana siran u kana yilan parce que dɔw ye mɔgɔw de faga ka u balimaw n'u sinjiw bila kaso la pour que ka troisième mandat sɔrɔ Macky Sall m'o tɔgɔ fɔ parce que Macky Sall ale bolola indépendance kɔfɛ donc ale tun man kan ka don nin kɛlɛw la mais bɛɛ b'a dɔn mun bɛ sen na a mana a bɛ lakali ni Ala sɔnn'a ma n'an ni CEDEAO bɛ fara ɲɔgɔn na yɔrɔ u n'a dɔn ko anw de ta ye Mali ye ko africain bɛɛ bɛ anw de nɔfɛ peuple bɛɛ wulilen de k'u jɔ kabini su rɔ anw bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Sénégal ka bɔ fo Congo Niger yɔrɔ bɛɛ u bɛɛ ko k'u bɛ wuli k'u jɔ France Afrique kabini De Gaulle tile fo bi hali sa n'olu bɛ siran anw tɛ siran an tɛ yila an b'a fɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ diaspora fana fɛn o fɛn bɛ kɔ kan an b'a fɔ aw ka wari ci Mali budget ma dɛ mais a y'aw jɔ ta aw somɔgɔw la ani aw teri aw ka fɛn o fɛn k'u ye aw ka k'u ye ni furancɛ nin dɔrɔn de don nin ko in on donne 2 mois à la CEDEAO pour régler tous ces problèmes là. An bɛ Ala fo ka barikada n bɛ foli fɔlɔ an ka fa la an ka président na Boubacar Karamɔgɔ Tarawele vice président M5 RP an ka fo ani yɛrɛ kelenba Kante kuma yɛrɛ si an b'a fo yan ka malien diaspora bɛɛ lajɛlen fo ka M5 tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka malien fo yan nin don in a ma sigi gansan Ala kana kɛ gansan ye Ala de ye latigɛ diaspora M5 RP ka point de presse ka lancement o ka bɛn wale ma wale min y'a sɔrɔ janfa bɛ jamana in kan gansan tɛ n'i ye M5 historique ta k'a lajɛ diaspora ye mun k'a la ne placelen b'a la k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ o y'u nin de o y'u ka nafolo de u y'u se kɛ a la anw jeunesse an y'a sere diaspora ka wuli ka jɔ kun tɛ n'u ka nafolo tɛ n'u ka hakilila kun tɛ n m'a fɔ kɛlɛ kun tɛ ɲɛ mais kun tɛ ɲɛ ta fo di o de fɔ k'a fɔ jamana a ye baara min daminɛ kunun a tɔnɔ bɔ kuma de sera a bɛ bɔ a tɛ se ka bɔ n'aw t'a la bi bingalan kan jamana minnu binna kan maliyɛn minnu bɛ yen olu malo bɛ wele diaspora a ye wele bila aw tɔw ma a ye wele bila bɛɛ ma olu ka jɔ kuma de sera an bɛ fɛ ka jamana in bɔ dingɛ min kɔnɔ Ala n'o waati se a kɛra minnu ɲɛna Ala kana dɛsɛ a tɔnin na a tɔ an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ cogo di
aw bɛ fan fa ye wuli k'aw jɔ a ye sɔn sɛgɛn ma a ye sɔn kumamuɲu ma a ye sɔn tɔɔrɔ ma mais jamana in k'a yɛrɛ ta o y'an bɛɛ ma fierté Ala k'o nɔgɔya an ye n bɛ kuma MCNRP jeunesse tɔgɔ la mun na k'a yira diɲɛ mana k'a fɔ maliyɛn jeunesse labɛnnen don Assimi Goïta n'Ala ye Mali kalifa la bi k'a ka premier ministre kɛ docteur Sukali Kokala Mayiga n'o y'an ka MCNRP président ye o maliyɛn jeunesse k'o kana siran o kana jɔrɔ u ye décision ta surɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an tɛna dulu ɲɛ hakilima ko don olu de b'a dɔn mun kɛ jamana in ma an dannen b'u la u ye mun kɛ kunu u bɛ ka mun kɛ bi an n'u bilala wa an b'u kɔ a la n'u ko an ka bɔ su n'u ko an ka bɔ tile an bɔlen don déjà yɛrɛ an b'u ɲɛ an tɛ fɛn kɛ fɛn minnu tɔɔrɔ fɛn minnu lajaba an bɛ fɛn de kɛ fɛn minnu sankɔrɔta k'u kunnawolo ka jamana in kunnawolo ka jamana in bila ka taa ɲɛ mais maliyɛn bɛɛ wele à partir de ce soir 17h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison jeune na o kɔfɛ décision minnu bɛna ta a bɛna tari ka Mali kumabɔ anw pɛrɛn n'o bi ka kuɲɔ muɲu ka sɛgɛn kɛ ka tɔɔrɔ kɛ mais jamana in ka bɔ bolo la wa a bɛ bɔ bolo la ni Ala sɔnna ma a ye don la ka sɔn ma mais a tɛ se ka kɛ aw pressé-laka minnu bɛ yan a ka effort bɔ a la n'i y'a ye transition in kɛra anw dɔ bɔ b'a la avec zoro franc a y'an ka fɛnw couverture kɛ yan a ye tɔɔrɔ kɛ yan a ye sɛgɛnw kɛ yan a y'a kɛ jamana in de kama an m'a kɛ mɔgɔ kama n'o ye tiɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ muru bɛ nin ko kɔrɔ u bɛna don aw kan a ka jamanadenw nafili a ka jamanadenw tromper a kana sɔn a ma n'a sɔnna a ma a tɛ k'anw dɔrɔn na a bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ de la aw dun ye Mali de kɔnɔ aw bɛ yan de ni tɔɔrɔ kɛra a bɛ k'aw la ni lahiya kɛra a bɛ k'aw la a kana sɔn a y'a éviter an bɛ sɛgɛn nin kuɲɔ an b'a muɲu Mali de kama mais n tɛ foyi yɛrɛ n'an ka frontière datugu an yɛrɛ b'an ta datugu a ye sigi o kan avion min na an ka ambassadeur ye o avion kelen bɛ sigi n'u ta ye soyez clair de cela maliyɛnw labɛnnen ko kama jeunesse labɛnnen ko kama mais mɔgɔ min ko dugawu an tɛ se ka bɔ ni kuma la n'an m'a fɔ o ye fort sanction ma taa Mali kɛ parce que Mali transition tɛ démocratie sira kan dɛ c'est faux n'an ko le mot démocrate ce n'est rien d'autre que le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple bi jamanadenw de k'u bɛ transition kɔ assise nationale min kɛra bi n'a fɔra 6 mois à 5 ans autorité m'a to yɛrɛ anw de y'a fɔ en majorité anw de sɔnna an dara kan maintenant pour qu'on ka bila en application ni mɔgɔ k'a bɛ a bɔ ma nkalon don tiɲɛ mun ye minnu de fɔ ye bi il faut dire la vérité irisi bɛ yan bi irisi nalen ni bi cɛ an bɔra fɛn caman kalama an ma bɛn Faransi ma wa Faransi de président kɛ dirigeant ninnu an y'a ye k'a fɔ n'i y'a ye IMOA ka délocaliser ka taa Ghana ka taa Sida ka taa fɛn kɛ sommet kɛ kun kelen t'a la CEDEAO Nigeria ni Ghana y'a jira k'a fɔ u tɛ se ka sanction ta jo bɛ maliyɛnw bolo olu bɛ démocratie de kɔ wa tiɲɛ b'an bolo IMOA ye francophonie mɔgɔ minnu b'a la ni CFA don ils ont été manipulés corrompus par la France k'a fɔ an b'u sigi cogo dɔn u bɛ cogo min na bi an b'a dɔn n'u ma sanction ta Mali kama ka Faransi kumabɔ u bɛ sanction t'u yɛrɛ kama an n'u ka jamanadenw tɛ u ka jamanadenw bɛ Mali fɛ u bɛ ka Mali peuple soutenir an n'olu tɛ mais Ala ye marabaga jugu minnu kalifu la komi a y'a kalifa Mali la ko n'an y'an ta ka taa bɔ la an b'u ka jamanadenw de wele u ka wuli u ka tiɲɛ u ka jamana magabaw la jamana marabaga jugu de don u tɛ farafinna ka bɛn fɛ u tɛ farafinna ka taa ɲɛfɛ u bɛ farafinna contre la wa n'Ala sɔnna ma Mali bɛ kɛ exemple k'a di tɔw ma u ka wuli farafinna kɛ tɛgɛ ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ farafinna k'a yɛrɛ ta ye wa farafinna ka s'a yɛrɛ kɔrɔ an ka bɔ tubabu ka dunya la wa n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ k'a fɔ CEDEAO ye k'a fɔ IMOA ye k'a fɔ Nations Unies ye CEDEAO mɔgɔ bi yan ni militaires don an b'u deli ko b'u yɛrɛ ko b'u ka datugu an ye u b'u ka taa n'u ka soldaw ye an ni reçu an ta ni ɲɔgɔn ye wa mɔgɔ fɛ ka Mali dɛmɛ danaya ka tilenya kan an mɔgɔ b'i la bi an ka autorité mɔgɔ b'i la bi an tɛna fɛn kɛ man autorité ɲɛ an bɛ t'u kɔ u ka soldaw ka taa n'u ye an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ bi n'a y'a sɔrɔ ni CEDEAO kun tilennen ni CEDEAO kun ye organisation ɲɛnama ye danaya b'u kan ni maa tilennenw kun don a bɛ se k'a faamuya cogo di an ka exemple ta Mali dɔrɔn kan tout récemment 2018 kana bila 2020 na i bɛ k'a ye député ka mana prolonger i nanen ye 6 mois CEDEAO kun bɛ min ka sanction ta k'a fa tɛ condition kɔnɔ mɔgɔ y'a kɛ yan an ka exemple ta Guinée kan u ye mana troisième mana Alpha Condé y'a kɛ mun bɔra la an ka exemple ta Côte d'Ivoire kan Alassane Dramane Ouattara a ye troisième mana kɛ yan mun de bɔra la ni CEDEAO bɛ yen ka mɔgɔw ka mana réduit ou bien ka sanction ta a ko ka fɔlɔ jamanaw la a ka fɔlɔ Mali la anw ta tɛ CEDEAO ye CEDEAO tɛ se k'anw sanctionner dɛ mais CEDEAO bɛ mɔgɔ min ka baara la o ka misɛn Mali ma ni mɔlɔn sɔrɔ k'u tigɛ ɲɔgɔn ma an bɛ bɛn de lancer maliyɛn alalaw hɔrɔnmaw danpemaw tilennenw bire Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la den ɲɛnama dɛ Ala k'an bɛɛ kɛ den ɲɛnama ye an ka taa jamana anw ta ni baraji danse an bɛ foli daminɛ ka Ala fo Ala min ye bi yira mun na a fɔlɔ an bɛ foli lase aw kibaruyajilaw aw ni ce aw ka bi nali la anw bɛ Ala tanto ka Ala barikada parce que M5 diaspora anw y'an ka fɛngɛ prévoir ka bɛn le 10 ma Ala ye CEDEAO ci ka t'u ka fɛngɛ kɛ ka bɛn le 9 ma donc Ala ye chance d'anw ma ka CEDEAO jaabi ka kɔrɔ maliyɛn tɔw ye o la an bɛ message fɔ CEDEAO ye dɔrɔn c'est un message simple u y'a k'u yɛrɛ de la u m'a kɛ Mali la sabu ne bɛ mun dɔn Mali la anw donna M5 min na M5 ma daminɛ bi o parce que c'est pas parce que an bɛ fanga la bi mɔgɔw b'a fɔ ko M5 parce que M5 non M5 daminɛna de ko fɔ Mali ka yɛlɛma maliyɛnw ka bila sécurité la
corruption ka dabila Mali kɔnɔ élection ɲumanw ka kɛ adamadenw justice ka tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ tant que o ma kɛ tant que o ninnu ma kɛ M5 Diaspora va se battre pour ce pays là jusqu'au dernier souffle. Donc Mali kɔnɔ aw comptez stratégie mɔgɔw an bɛ sama min fɔ a ye dɔrɔn a ka fɔ gouvernement ye a b'a fɔ Mali gouvernement ye Mali faamaw ye ko Mali Ibn min ko dépôt sur les remparts M5 Diaspora mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen cɛ min bɛ M5 la o min tɛ M5 la maliyɛn kelen kelen fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan o bɛɛ lajɛlen kalikan ye nin ye donc o tamakiya ka bɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni nin ko in n'a bɛ ba tile 2 de n'a bɛ ba tile 10 de n'a bɛ ba san 10 de anw ni Mali gouvernement bɛ jɛ ka kɛlɛ ka ni maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen parce que an bɛ fɛn kelen fana fɔ aw ye jamana kɔnɔ jamanaden ɲuman bɛ yen jamanadenw bɛ yen an bɛ wele bila jamanaden ɲumanw de ma parce que jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ tɛ jamanaden ye o ma daminɛ Mali la o tɛna laban Mali la ne moi je suis aux États-Unis ne bɛ Amérique ça fait presque 30 ans hali jamanaden jugu bɛ yen mais anw bɛ mun dɔn anw bonyana ka mun ye jamana mana bila kungo kɔnɔ aw ka mankan fɛn fɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o dɛn k'o bila kɛrɛfɛ ka jamana fɔlɔ sauver an b'o de dɔn an bɛ min dɔn ni Mali fana an bɛ bɔ Mali kɔnɔ a kuma na ka taa an kunfɛ jamana kɔnɔ an tun bɛ min dɔn ni maliyɛn an faw n'a mɔkɛw o tun ye ko saya ka fisa ni malo ye donc Mali cɛ a n'a musow aw journalistes a bɛɛ ka waati de sera an bɛ jɔ kuma de sera jamana in tɛ jɔ aw kɔ a tɛ jɔ an kɔ i n'a fɔ an ka porte-parole y'a fɔ cogo min na on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous on ne peut pas être sans vous vous ne pouvez pas être sans nous la diaspora et les Maliens de l'intérieur nous sommes un et indivisibles donc Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ wele bila Malien fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan rassemblement minnu bɛna kɛ k'an ka jamana kɔnɔdenya ɲumanya jira an b'a ɲini Malien fɛn fɛn sigilen mana kɛ jamana hali ni sigiyɔrɔ bɛna Budani de ma i ka nisɔngoya jira i k'i ka jamana patriotisme jira k'a dɔn k'a fɔ ni jamana in n'a binna a bɛ bin e de ye a bɛ bin anw de ye a bɛ bin an bɛɛ lajɛlen ye donc an b'o appel lancer Malien fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan ani Malien fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ komi y'a fɔ a ye cogo min na maliden ɲuman jamanaden ɲumanw bɛ yen jamanadenw bɛ yen an kan bɛ jamanaden ɲumanw de ma donc nin kuma in na u y'an ka bi kuma nɔgɔya kosɛbɛ n'i y'a ye ko an ka programme bɛɛ lajɛlen to ninnu bolo ka ne ka na kuma Mali situation kan bi sababu de b'a la. An balimaw M5 RFP an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kuma lasela n'o ye Jamil Bitar ye ale fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni wulikajɔ ye wulikajɔ min kɛra CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ Mali jamana yɛrɛ ɲangi k'a jira k'a fɔ Mali dondaw a sanfɛ sira ni duguma sira ka don CEDEAO jamanaw kɔnɔ ko o datugula Mali ka nafolo ani jamana min bɛ nafolo kelen dun n'o ye UEMOA jamanaw ye Mali da tɛ o nafolo soba yɛrɛ baaraw la tuguni wa wari fana tigɛlen bɛ Mali la Jamil Bitar ye min fɔ ka sanga ni wulikajɔw ye o seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala barikada o min ye bidon yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye sanction min fɔ an ka jamana contre la ne yɛrɛ personnellement a ma bali ne na ka sababuya kɛ don min depuis a bɛ diya depuis o su i b'o dɔn complot min b'u bolo à l'endroit du Mali complot ni a déjouera plan caman kan ka sababuya kɛ mun ye u bɛ fɛ an ka don jɔnya juru de la o jɔnya juru ne bɛ se ka min fɔ bi autorité k'a fɔ ko Assimi ni Choguel ni gouvernement dɔrɔn Mali peuple de y'a décidé k'a fɔ ko assise nationale de la refondation min kɛra nin ye ko décision min bɔra kɔnɔna na ko o décision ninnu ko c'est des décisions souveraines ko o décision ninnu k'olu kan ka kɛ sababu ye ka jamana in ka sini ɲɛsigi ka o boloda maintenant k'a fɔ ko an bɛ jɛkulu kɔnɔ n'o ye UEMOA ni CEDEAO ye k'olu ka taa ɲangata ta k'a ɲɛsin jamana in ma ka sababuya kɛ jamanadenw yɛrɛ hakilina ko baara ka kɛ ni min ye ne bolo ni den jari ye ka tɛmɛ ba kan i kɛra subaga ye mais ne bɛ fɛ ka min fɔ an ka hakili sigi mɔgɔ si kana don paniki kɔnɔna na parce que hali bi ninnu u jɛɲɔgɔn jugu dɔw b'an cɛ ma n'o ye maliyɛn jugu dɔw ye mun b'an cɛ ma mun b'a ɲini ka don mɔgɔw n'u hakilina cɛ donc ne b'a ɲini mɔgɔw ka u janto u yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛna ni kuma ye ka n'a fɔ ko i bɛna mɔgɔw la panike n'a tigilamɔgɔ ko k'a b'a a kuma daminɛ i kɛrɛfɛla la i k'i janto i yɛrɛ la n'i tɛ se k'a tigi bala la i ka wuli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ awa media fɛn o fɛn bɛ yen k'olu b'a essayer ka nin décision ninnu k'olu waleyali tali ka a nɔgɔya pour que ka propagande kɛ ka jamanadenw futinɛ ka jamanadenw bagabaga n b'a ɲini
o média ninnu mɔgɔ si obligelen tɛ k'u ka télévision lagɛ ou bien k'u ka web TV lagɛ ou bien k'u ka radio sow lamɛn. Donc n'a y'a ye k'a fɔ min taabolo ye o ye a ye olu zappe an ka tɛmɛ an ka kow fɛ. Maintenant sanction ninnu n'i y'a jɛngɛ k'a lagɛ faamuyali jumɛn b'a kɔnɔna na mais yanni ka se sanction ma i ye hakililajigi dɔ kɛ ne de ko n ko Mali ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ a kɔnɔ o ka fisa a fɔra ko an gɛnna ye parce que ne tun b'a dɔn BBC. Maintenant an bɛ régime d'exception de kɔnɔna na o régime d'exception min an b'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ k'a fɔ ko camancɛ fanga de don sariya bɛ sariya la. Maintenant ni mɔgɔ min ko karisa ko n y'i suspend ka bɔ n ka jɛkulu kɔnɔna na o tigilamɔgɔ ni e bɔralen don a kɔnɔna na e suspendelen don a kɔnɔna na e bɛ se ka mun ɲangeta ta tuguni k'a ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma. Et puis n'i ye jateminɛ kɛ réunion yɛrɛ kɛcogo la sisan hali ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga hali n'i ye ko kolon kɛ sariya ko n'i taara tribunal la i bɛ lamɛn de i bɛ lamɛn k'a fɔ ko karisa e ye nin kɛ wa i m'a kɛ wa. Donc n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se k'i ka justificatif di i bɛ se k'i yɛrɛ labɔ k'i yɛrɛ lajɛya kɔnɔna na ka explication di mais ka mɔgɔ ɲangeti ka décision ta a tigilamɔgɔ tɛ kun tɛ di kuntigi kɔ koyi. Donc o bɛ mun jira o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn ani ko dɔw de kun kurulen b'u bolo déjà donc jakusa la an ka o boli Mali kan. Mais faamuyali bɛ sɔrɔ a la k'a fɔ ko Faransi y'a faamuya bi k'a fɔ ko monopole min tun b'a bolo Mali kan Mali dugumakolo kan ko o monopole bɔra a bolo o monopole min bɔra a bolo ka a sababuya kɛ ko an ye teri kuraw min wele n'u n'an bɛ jɛra ka baara kɛ olu ma se ka min kɛ san 10 kɔnɔna na ni tile damadamanin kɔnɔna na résultats min yera terrain kan a bɛ wasa kɛ o résultats min bɛna na ka n'a fɔ ko Faransi dɛsɛra ko mɔgɔ wɛrɛw nana ka na fara anw kan ka nin baara in kɛ a bɛ faamuya mais n bɛ min fɔ u k'a faamuya k'a fɔ ko farafina an dafɛ jamana ninnu u y'u olu min don u ka jɔw kɔnɔna na u m'u don a kɔnɔna na parce que président caman bɛ ninnu cɛma mun ka élection kɛra ala ni Faransi sababu k'a sababuya kɛ le roi négrier parce que an b'a fɔ ko indépendance taara mais en réalité bi de an bɛ Mali indépendance yɛrɛ nɔfɛ k'a sababuya kɛ mun ye n'i ye jateminɛ kɛ o chef d'état ninnu a kɛlen bɛ i b'a fɔ ko gɛrɛnla ko donc hali jaabiw min bɔra c'est-à-dire que jaabi ninnu sariya t'a la faamuyali cogo t'a la n'o tɛ Alassane Dramane Ouattara n bɛ kuma k'a sababuya kɛ mun ye ale bɛ 3e mandat min kɔnɔna na n k'a ye forcing de kɛ est-ce que le Mali a recevoir une leçon de démocratie de Alassane Dramane Ouattara ni Faransi kun tɛ ka coup forcer ka kow ɲagami ka Laurent Gbagbo dafiri est-ce que ale kun bɛ fanga sɔrɔ bi bon vraiment moi je pense que on est dans une situation anw de b'a dɔn k'a fɔ bana min b'an na an ko kɔrɔw min tɛmɛna an kan t'olu ma mais Mali kura bɛ boloda cogo min na an bɛ jɛ ka baara kɛ n'o ye donc moi je dis que Faransi ye faamuyali min sɔrɔ o la ka sababuya kɛ mun ye sisan ko force d'attente de la CEDEAO k'olu bɛna déployer wallahi billahi talahi n'u y'a déployer fo n'u ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen faga sa parce que anw yɛrɛ bɛ kɛ bouclier humain ye sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ kɛ dɛ mais n bɛ kangarida ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ dankari anw na nin ko in na fo ni i taamana an bɛɛ su kan parce que an bɛɛ bɛ marifa ta an bɛɛ bɛ kala ta an bɛɛ bɛ bala ta an bɛɛ bɛ wuli k'an jɔ k'a sababuya kɛ mun ye an ka faso an b'a défendre jusqu'au dernier malien en tout cas mɔgɔ o mɔgɔ qui est digne de lui-même k'a fɔ ko e dalen b'a la k'a fɔ e ye maliyɛn den yɛrɛ wolo ye walayi ni saya bɛ kɛ an b'a préféré an bɛɛ de ka sa donc k'a f'u ɲɛna u b'an sɔrɔ u ɲɛ maintenant o tɛmɛlen kɔfɛ yan'u kun k'a fɔ k'u b'o force déployer pourquoi u m'o force déployer en son temps pour que ka banditisme kɛlɛ pour que ka djihadistes kɛlɛ pour que ka degun min bɛ Mali kɔnɔ pour que u m'o boloda k'o baara kɛ sisan de b'u a fɔ k'u bɛna o force déployer u b'an sɔrɔ u ɲɛ ni Ala ka jɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ don ni janfa in kɔnɔna na i bɛ to a kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ min ye sanction économique ye n'i y'a ta k'a lajɛ les sanctions économiques là ils n'ont aucun fondement ni se yɛrɛ t'u ye c'est-à-dire que se min t'i ye ka o se di yɛrɛ ma jakusa la ko fo o ka kɛ ka sariya yɛrɛ tɛ ka essayer dɔrɔn k'a torpiller pour que anw bɛ to olu ka jɔnya juru la pour que Mali bɛ se ka to ni soloko la olu bolola la a ti kɛ bi maliyɛnw de y'a décider an y'a décider cogo min na an bɛ taa o sira fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ u ko u b'u ka frontières datugu ko frontières ninnu bɛ datugu ko mais ko frontières ninnu k'u y'a jateminɛ
jateminɛ kɛ k'a dɔnya k'a fɔ minɛnw min bɛ don frontière ninnu fɛ ko balo sen t'o la ko carburant sen t'a la ko fura sen t'a la ani énergie minɛnw o kɔrɔ ye mun ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko o de ka ca ka tɛmɛ marchandise min bɛ don parce que marchandise min bɛ tɛmɛ Sénégal port fɛ ani Abidjan port fɛ a bɛ sɔrɔ min lase ni jamana fila ma olu b'a dɔn a ma se an ka da don a la donc min ka ca nin ye u kan t'o ma dɛ mun ye minɛn wɛrɛw ye o minɛn wɛrɛw u importalen bɛ parce que commerçant dɔw bɛ yen mun ka balo sirilen bɛ o minɛn ninnu na donc k'a fɔ fana k'a fɔ ko disposition rapidew bɛ yen Laginɛ port bɛ yen Mauritanie port bɛ yen Algérie port bɛ yen donc rapidement solution bɛ se ka sɔrɔ ni voisin ninnu fɛ mun tɛ fɛngɛ ye maintenant frontière datugulen an fana b'an ka frontière datugu o cadre kelen kɔnɔna na maintenant u ko espace aérien k'u b'o datugu an fana ta bɛ datugu o datugu cogo kelen na mais espace ninnu yɛrɛ datugulen no depuis covid ko daminɛna est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka voyager i voyager ko ma o tɛmɛlen kɔfɛ CEDEAO jamana ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la Mali bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la fɔlɔ o tɛmɛlen kɔfɛ IMOA min an b'a kɔnɔna na nin ye union monétaire de an bɛ union min kɔnɔna na c'est de façon souveraine que Mali donna nin cadre kɔnɔna na mais o souveraineté kelen min an donna kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ o cogoya kelen na k'a sababuya kɛ an ka kasabiw min bɛ yen an ta de don an ta tɛ min ye ni min ka juru banna n'a bɛ sara cogo min na an b'a sara cogo an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye donc moi je crois que c'est un moyen aujourd'hui aussi que on réfléchisse an bɛna bɔ nin fana kɔnɔ IMOA fana kɔnɔ cogo min na CEDEAO kɔni moi n'a danna ne ma bi yɛrɛ bɛ déclaration ka kɛ k'a fɔ ko an tɛ CEDEAO la tuguni ko le peuple souverain du Mali a décidé que an tɛ CEDEAO ko la tuguni o tɛmɛlen kɔfɛ u ko k'u b'u ka ambassadeur rappeler n'u y'u ta rappeler gouvernement ye min fɔ an fana taw avion min bɛ taa ni ninnu ta ye o avion kelen ka segin anw yɛrɛ taw ye donc je pense que an fana taw ka na o cogo la CEDEAO dɔrɔn tɛ dɛ jamana fɛn o fɛn ni k'i bɛ évoluer o cadre kɔnɔ o cadre kelen kɔnɔ an yafar'u bɛɛ ma u ka taa mɔgɔ bɛ ala ye k'a sɔrɔ i m'i jan mɔgɔw ka da la k'a fɔ ko jamana in a mana gɛlɛya cogo cogo an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ o ye saya ye o mais ni saya kɛra n ko hakili bɛ jagabɔ sɔrɔ nul n'est indispensable Mali existera k'a sɔrɔ an tɛ CEDEAO kɔnɔ Mali existera avec la CEDEAO an bɛ se ka exister tuguni sans la CEDEAO donc maliyɛnw ka o intégrer u ka faamuyali cogo kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ u ko an ka nafolo min bilalen bɛ n'o ye Mali jigiɲɛba nafolow ye min bɛ yen BCEAO kɔnɔna na k'u bɛ restriction ko kan ko o dafiri mais secteur privé mɔgɔw ka commerçants ni fɛnw ka wari t'o la mais ne bɛ min f'u ɲɛna n'i y'a mɛn commerçant i y'a mɛn nin a bɛɛ ye jamana wari de ye an ka wariw wo an opérateurs ka wariw wo jamana wariw bɛɛ ye wari kelen de ye jamanadenw ka wari de don donc moi je pense que gouvernement bɛ disposition min ta la an bɛ disposition ta de toute façon o BCEAO ko in moi je demande même hali maliyɛnw min bɛ baara kɛ BCEAO la u bɛɛ ka bɔ BCEAO la parce que a tɛ ɲɔgɔn foyi ɲɛna an ye tuguni o tɛmɛlen kɔfɛ sisan o bɛɛ bɔlen kɔ a la min ye Mali élection organisée ye olu bɛ se ka anw diyagoya ka taa urne na wa hali ni Assimi ni Choguel kun ko k'olu jɛla ni élection kɛli ni maliyɛnw ko an tɛ taa élection na u bɛna an siri ni juru de ye ka taa n'an ye u bɛna mɔgɔ de ta k'a sinsin an kunna wa ko dɔ kɛra nin ko ninnu na sa an tɛmɛn'o kan an to o dynamique kɔnɔna na ni jamana lafiyara don min na an bɛ élection kɛ ne yɛrɛ bɛ segin a kan tuguni ne ka tɔn jɛkulu y'a décidé que ne bɛ k'u ka candidat ye mais ça veut pas dire que ne bɛ n ka faso abandonner bi k'a fɔ an ka taa élection na parce que fanga ka di fanga diya tɛ o n'i y'a mɛn i bɛ jamana mara c'est que jamana de bɛ yen est ce que jamana bɛ yen bi baara min bɛ sen na ne bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an k'an concentrer sur l'essentiel et puis j'appelle tous les Maliens à la résistance contre tous les ennemis du Mali de l'intérieur comme de l'extérieur mun bɛ kɔnɔna na ani min bɛ Mali kɔ kan il faut résister et il faut surtout être prêt à toutes les éventualités anw pɛrɛlen bɛ a bɛɛ de kan donc frontière datugula o nin kɛra tan o bɛɛ ye ko wɛrɛ an ko an tɛ don mɔgɔ ka jɔnya juru la tuguni o banna anw bɛnbakɛw ye résistance min kɛ pénétration coloniale la yan bɛɛ lajɛlen an k'a bɛ tarikuw kɔnɔna na n'a fɔra ko bi ko anw de sulusalalen bɛ ko min ka d'u ye mais nin kɔrɔ tɛ yɛrɛ k'an ka jɔnya jira an na k'a fɔ ni olu ko min o de bɛ kɛ donc moi je pense que et puis mɔgɔ fɛn o fɛn b'o cadre kɔnɔna na olu bɛɛ ye fasojuguw de ye koyi donc moi je pense que et puis maliyɛnw an ka hakili sigi mun b'a fɔ est ce que an bɛna se nin sanction kɔrɔ est ce que an bɛna résister nin bɛɛ ye k'an démoraliser mɔgɔ si kana démoraliser gɛlɛya kɔ o hɛrɛ ye ne b'o de fɔ maliyɛnw ye vraiment k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ baaraw min bɛ sen na ni ala ka jɛ ye
ne dalen b'a la n dalen bɛ saya la n b'a dɔn k'a fɔ on sortira vainqueur victorieux de ce combat. Asimi kan'i kɔfilɛ Choguel n'a ka gouvernement aw kana aw kɔfilɛ an ka taa awɔ ni Ala ka jɛ ye an bɛ se. Ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An balimaw Mali kɔnɔ alimami min bɛ yen n'a bɛ wele ko Mayi Watara alimamuw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ɲɛta n'a basigi la ka sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a yir'u la k'a fɔ jumadon batokɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ka welekan bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma min bɛ kɛ sababu ye ka sangani ni gɛlɛya ye an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Mayi Watara ye dantigɛli kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan an k'a dɔn k'a fɔ an kana siri maa la an ka an yɛrɛ ta an ka wulikajɔw kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen n'a binnen bɛ an kan an ka gɛlɛya ninnu kun wa gɛlɛya ninnu kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen. Mayi Watara ye min fɔ o seerew an ka jango lamɛn. N'an di ɲinɛ ka foli se an ka jamana faamaw ma alhamdulillah a ka di a ka kɛ cogo min n'a kɛra ten o fana ye Ala tanu ye alhamdulillah kibaru minnu bɛ sen na ko a ɲɛna kojugu an kun b'a kɔrɔ fo y'a fɔ lahara ni Ala sɔnna inshallah an ma siran an jigi ma tigɛ an fari ma fa inshallah a kuma sera sa jɛma ka dɔn ko yan tɛ kungoda ye jamana de bi a tɔgɔ ye ko Mali an tɛ kungo tɛ dɛ yan ye dugu de don Mali de bi yan k'a kɛ komi yan ye kungo kɔnɔna ye an bɛ taa yɔrɔ minnu na olu de ye jamana ye dɔ kɛr'o la koyi ne kɔni hakili jiginna yɔrɔ min na dakuruɲɛ fila ni b'a fɔ an ka sabali maa minnu bɛ sa jamana kunkɔrɔ an kana to ka yɛlɛ u la an kana olu ka saya kɛ fu ye ni jumɛn ye ni ka to ka siran sanctions ni embargow ɲɛ ka segin an kɔ ka bɔ jamana ka ɲɛtaa ma ka sɔrɔ maa dɔ ni bɔra a bɛ to ka taa fleuruw bila olu kan a bɛ to ka une minute de silence k'olu ye a bɛ to ka fɔ k'olu tora jamana ko la k'u ye ko kɛ e t'a fɛ ka hali kɔngɔ a ko la e t'a fɛ ka minɔgɔ a ko la e t'a fɛ perdi ka don i ka jago dɔrɔn na a ko la mais min ni bɔra a bɛ to ka wuli k'a jɔ ko une minute de silence maa minnu tora jamana ko la nalomaw de don wa lagalakatɔw kun don wa u n'an bɛɛ tun man kan jamana in denya na wa u n'an bɛɛ man kan jamana in defasi tali la wa parce que n'i y'a ye n bɛ nin fɔ anw ta ye ni ko n ko dɔrɔn n'a y'a bila n'olu b'u ka kɛlɛ la o an bɛɛ de bɛ tɛmɛ n'an da ye nin sen ni Ala sɔnna parce que f'an ka ɲɔgɔn hakili jigin nin yɔrɔ ninnu na ni nin ko ninnu kɛra sisan perdi bɛ commencer ka don maa minnu kunna commerçant baw kalo sara talaw kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye min ye ko ni kalo 2-3 kɛra sisan ko ni baarakɛlaw ma sara minnu tɛ baara la dun a tila ko maa joli bɛ baara la Mali la a bolo kɔrɔta maa joli ye fonctionnaire ye maa joli ye fonctionnaire ye Mali fonctionnaire a bɛ hali maliyɛn 10% bɔ a t'o bɔ voilà munna maa dɔ ni bɔra walasa a ko ka ɲɛ e ko ko hali ni kalo 2 sara tigɛra e kunna ko hali n'a bɛ tiɲɛ a y'a to ne ka sara ka diya dɔ kɛra ɲɔgɔn nege la jamana in ka yɛrɛ wo minnu bɛ yen ni an b'o kɛ dalilu ye an yɛrɛ ye f'an k'o ɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye nin ko ninnu ni tiɲɛ na ni a ko kɛra sababu ye ka degun se maa min ma o mun tɔgɔ la koyi an ka taa koyi an bɛɛ k'an sigi n'o ye n'a kɛra sababu ye ka gɛlɛya fɛn o fɛn don jamana kɔnɔ nin waati di ninnu na fa inna ma'al usri yusra o waati gɛlɛya ti to senna sa o tɛ Ala yɛrɛ ka sunna ye fil khalq n'i y'a cɔri ne ye yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya de b'a kɔfɛ n'i ye ji sigi ta kan n'a wulila n'a sera 100 degré ma 200 degré n'a wulila a to yen wala a jigin k'a bila a bɛ suma o wallahi n'u sɛgɛnna u b'a dabila ni Ala sɔnna kana tigɛ i yɛrɛ la n'i ye kɛ jamana kɔnɔ fana kɔ f'a ka dɔn ko hɛrɛ dɔ de bɛ jamana kɔnɔ n'an m'an débrouiller k'o hɛrɛ in kɔlɔsi Ala ka dɛmɛ kɔfɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ e ka taa bani n'i ye Mali misaha ta k'a lajɛ i b'a dɔn ko kɛ tɛ jamana kɔ gansan diɲɛ jamana 200 ni kɔ la Mali bɛna position jumɛn na 20 dɔɔni dɔw ko 24 dugukolo fɛrɛ la kɔrɔ ye jamana 23 dama de ka bon Mali diɲɛ kɔnɔ dugukolo fɛrɛ la ni ikhtilafu nana nin na bɛrɛ tɛ a bɛ se ka kɛ dɔ b'a fɔ ko 25 dɔ b'a fɔ 26 Mali kɔni tɛ bɔ 20 kɔ kɔnɔ jamana 20 dɔɔni o dama de bɛ Mali ɲɛ dugukolo bonyana Faransi min filɛ ka i genge anw na yan dɔɔni de b'a jɛ Faransi dugukolo 6 ka bɔ Mali la n tɛ kunfɛ baw tɛ o don Google kɔnɔ dɔrɔn n'a y'an sigi k'a kɛ komi anw tɛ yen toujours mɔgɔw de b'a fɔ an bɛna nin k'a la an bɛna nin k'a la komi anw tɛ se ka foyi kɛ dɔ kɛra o ko la koyi dɔ kɛra o ko la mɔgɔkɔrɔba ninnu tin donna ɲɔgɔn na a y'u to yen a ka taa ni jamana ye e m'a kuma faamu Mali cɛkɔrɔba ninnu an ka Mali cɛkɔrɔbaw tin de donna ɲɔgɔn na u tin u kanu u delila bon an minnu ma deli wa an ye ko in faamu sisan n'a yɛrɛ de ko jɔkaw yɛrɛ y'a ɲɛ yɛlɛ ko e m'a ɲɛ yɛlɛ n'a ka filɛli kɛ e ko halisa k'a ka ɲɛ tugun o tuma an m'an yɛrɛ fa a yɛrɛ Google bɛ sen na internet diɲɛ bɛɛ bɔra diɲɛ kalama bon fɔlɔ an nana an mɔkɛw birilen ɲɔni tan cogo bɛɛ aw tun bɛ min dɔn o don n'u tun b'o dɔn aw tila k'a kun bɛ se ka nin k'u la
dana min kɛ an mɔkɛw la yan don o don olu kun développera ka se hakɛ min na o kun ye ko min dɔn ni yankaw kun y'o dɔn u bɛ se k'a k'u la wa sisan bɛɛ de kekuyara bɛɛ de ye ko faamu ni tubabu yɛrɛ ka pression tɛ farafin bɛ se ka ko caman k'a yɛrɛ ye bi dɛ e bɛɛ k'a jateminɛ hali ni wari bilala ka na d'anw ka jamana ma dɛmɛ ye a taa yɔrɔ de bɛ taa a la wari min bɛ don planification na yan n'o donna sɛnɛ na wari min bɛ don balontan na yan n'o donna sɛnɛ na wari de bɛ na yan ka sɔrɔ ka tulonkɛ kow ni manamana kow jira anw na fɛn minnu b'an segin kɔfɛ a t'an taa ɲɛ ka ko an y'a di a y'a don nin de la ne tɛ bɛɛ y'a fɔ yan ala an ka jamana maraba kɔrɔ dɔw y'a fɔ yan dɔw fatura ala ka hinɛw na ko fɛn kelen bɛ se k'anw bɔ nɔgɔ la bi o ye baara de ye wa baara jumɛn dugukolo fɛrɛlen min b'an bolo ji bi yan an ka sɛnɛ kɛ o de y'a to don o jamana politiki mɔgɔ dɔ bɔra politiki mɔgɔ ma deli ka foyi jira min n'a diyara ne ye ka tɛmɛ a kan tɛ cɛ dɔn dɛ tɛ cɛ dɔn nka a ye fɛn min bɔ ka jira a diyara ne ye parce que adamadenw n'an ye kojugu ye n'an b'o fɔ n'i ye ko ɲuman min ye a fɔ dɔw bɛ n'a lagosi ko an ma taa foro kɔnɔ fɔlɔ n b'a dɔn dɔw b'a fɔ ten e t'i yɛrɛ kalama walahi tɛ diɲɛ kalama don o politiki mɔgɔ min bɔra ka a foto bɔ a ka foro kɔnɔ karamɔgɔkɛ a filɛ ka sɛbɛ de jira an na nin arabu ko ten ko man la yamliku qawtahu la yamliku qarara ko maa o maa n'i t'i balo mara i t'i ka décision mara wa foyi t'anw n'an balo marali cɛ ni fugariya tɛ foyi parce que a bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ala y'a bɛɛ d'a ma bamakɔ dafɛ dugukolo dama bɛ se ka mali ta dugukolo min bɛ bamakɔ dafɛ dama n'i y'a sɛnɛ a bɛ mali ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali tɛ se burusi kɔnɔnaw la jama man ca jamana minnu espace tɛ surunyanw t'a la nka maa tɛ tɛmɛ ma a dɔw maa ka ca n'anw ye siɲɛ 3 siɲɛ 4 halisa olu ma se k'u ta bɛɛ exploiter o tuma na décision minnu taara a diyara anw ye a bɛnnaw ma n'a ma bɛn min ma ni Israël bɛ bɔ yanni da ka tugu taa Faransi yanni u ka datugu parce que n'i hakili k'i ye yenka de ye minnu bɛ kuma na yan yanni ka kuma caya i tɛ taa u fɛ yen an ko Mali an bɛ Mali nɔfɛ kɛlɛ la yan ka d'anw ko ni yen de ka di e ye komi yen de ye e n'u jɛ ye i tɛ balo yan i ka foyi ti yan taa ni CEDEAO de ka di i ye taa CEDEAO la an dafɛ jamana ninnu n'olu de ka di i ye n'i ye yenka de ye taa ete hali an dafɛ jamana wɛrɛ a tɛ fanga minnu bɛ fanga nɔfɛ kɛlɛ la olu de bɛ ka pression kɛ o ete ba jamanadenw tɛ o jamanadenw tɛ dɛ jamanadenw ka sɔrɔ dulonnen don ɲɔgɔn na jamanadenw ka balimayaw dulonnen don ɲɔgɔn na jamanadenw ka nafaw dulonnen don ɲɔgɔn na a bɛɛ ye fanga marakɛla ninnu de ye dɛsɛnkɛla ye tiɲɛ fɔ dɛ minnu bɛ ka caricature dessin don nka a maana ye sɔhihu ye dɛ a filɛ Europe bɛɛ bɛ ka Faransi dɛmɛ k'anw kɛlɛ Afrique bɛ ka anw kun ci ka di Faransi ma tubabu tɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka anw minɛ anw bɛ ka fara Afrique tɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka pression k'anw kan k'anw di Faransi ma ne tɛ démocratie ko kuma kɔni tɛ o tɛ se ka fɔ a la o parce que e min b'o fɔ e ta ye démocratie ya troisième mandat tigi bɛ se ka démocratie ko kuma fɔ wa e tɛ se ka e kɔni ta tɛ o ye manamanakan ye o maa o bɛ troisième mandat na o tɛ se ka da don Mali ko kuma na wa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mara tɛ dɔwɛrɛ ni jamanadenw sɔnna min ma kɔ diɲɛ mara y'o dɔrɔn de ye bi jamanadenw sɔnna mara min ma o de ye mara ye démocratie ko in ye kuma di tɛ siniwaw olu ta ye ko olu ta to ye ko min bɛ yen k'a ka ɲi ko n'a sara tuma min na k'u na dɔ wɛrɛ bila o de bɛ si irisiw ta kɛ cogo di kɔsa in na jɔnni kuma na bamananw ko ten ko banakɔtaa ka fiɲɛ yɔrɔ min na a bɛ kari ye de an ka fiɲɛ de bɛ ka jira an na walasa an ka girinya an ka baara kɛ nin furancɛnin kɔnɔ n'a ye perdi don min kunna hey minnu sara i ka perdi to olu ta bɔ dɛ n'i y'a mɛn jamana n'i yɛrɛ b'a kɔnɔ n'i y'a mɛn diɲɛ ka di n'i ɲɛnama don maa minnu sara an bɛ yɛlɛ olu la de n'anw segira ka kɛlɛ segin so bi ka segin an kɔ ka segin ka an lafu ka an dajuru segin minnu sara n'an bɛ t'olu nege ka fleur bila olu kan ka ye kuma na olu ye fu de ye maa joli ni tora nin jamana ko in na halisa a bɛ tila ka jamana fasafasaw kɔfɛ k'u su kɛ fu ye dɔ kɛra dɛ o hakɛ yɛrɛ tɛ adamaden to walahi n'an ma sabali a hakɛ t'an si to maa dɔw bɛ sa olu sara ko min na an bɛ tila ka sɔn o ko ma olu kɔfɛ yan maliyɛn b'o de la n'u ka datugu a y'an yɛrɛ ta datugu i bɛ datugu Mali da la an bɛɛ si bɛ jɛya ka sɔrɔ an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan ni Ala sɔnna fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan baarakɛbaliya an b'o de la yan ni datugura an bɛɛ bɛ baara kɛ yan k'u ye première nécessité bɔ a la n ko hali u k'a fara a kan parce que n'o farala a kan o de b'a to an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ u y'o bɔ a la a ma diya ne ye ko première nécessité ko balo ni fɛnw a y'a fara a kan parce que n'a ma kɛ sɛnɛ tɛ kɛ yan ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana
An balimaw an ka jamana faba pankurujigi kɛnɛba n'i ye a waleyaw ta k'u lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ kunnafoniya caman kɔni kun bilala bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Faransi pankuru ye n'a bɛ wele ko Air France ko Faransi ye dansigi kɛ k'a fɔ ko o pankuru in k'a tɛna Mali jamana kɔnɔ tuguni a kɛra sababu ye min ye aéroport n'o ye pankurujigi kɛnɛ ye a ɲɛma ale ye dantigɛli kɛ kunungo a y'a yira k'a fɔ n'o ye Lasina Togola ye a ko Faransi pankuru dansigi ma kɛ k'a fɔ ko Faransi pankuru tɛna Mali jamana kan nka n'i ye baaraw ta k'a lajɛ u tun ye gɛlɛya dɔw de sɔrɔ o gɛlɛya ninnu bɛ tali kɛ mun na n'i ye gɛrɛndɛ ta k'a lajɛ gɛrɛndɛ min bɔra CEDEAO jamanaw yɔrɔ ka bin Mali jamana kan ni Faransi pankuru kun wulila a kan ka jigin CEDEAO jamana dɔw kɔnɔ sani a ka na Mali la nka komi baara bɛ yen baara min bɛ tali kɛ gɛrɛndɛ kan gɛlɛya de kun sɔrɔla o waleyaw la ko sinon hali kunun ko Faransi pankuru k'a jigira Mali yɛrɛ aéroport la n'o ye Mali pankuru jigi kɛnɛba ye an ka jamana faba kɔnɔ Mali pankuru jigi kɛnɛba a ɲɛma n'o ye Lasina Togola ye ale ye min fɔ ka sanga ni waleya ninnu ye an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N'i ka kɔrɔfɛ faamu mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'a sɔrɔ olu tɛ tiɲɛ ye que n'i bɛ fɛ ka kuma tiɲɛ ɲini k'a dɔn i bɛ wuli ka se a tiɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ wuli ka se min kɛra kunun o ye n'o ye Air France ka vol ye a kunun vol ye a ma o ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ o parce que CEDEAO ka fɛn nin tɛmɛnen kɔfɛ frontières datugura frontières datugulen yanni Air France ka sira kura wɛrɛw bɔ min b'a to a bɛ se ka bɔ Paris ka na Bamakɔ yan'o ka kɛ air tɛmɛna donc o kama u ye kunun vol bɔ a ma donc e yɛrɛ y'a ye e yɛrɛ nana a sɛbɛntiya avion yɛrɛ Air France yɛrɛ avion nana i yɛrɛ jɔlen ɲɛna mɔgɔ 300 ale ni 30 o de bɔra a kɔnɔ donc o yɛrɛ bɛ o filɛ nin ye o mɔgɔ fila an kɔfɛ mɔgɔw bɛ test ni fɛnw na parce que mɔgɔ caman b'a la mun mɔgɔw nana an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ yen o de bɛ mɔgɔw bisimila pour que ka mɔgɔw ka test ni fɛnw kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn tɛ mɔgɔ mun na pour que k'o bɛɛ kɛ donc mɔgɔw ko a kun kan ka na bi 14 heures ko an y'a fɔ ko a kana jigin o bɛɛ ye nkalon kumaw de a bɛɛ ye nkalon kumaw ye mɔgɔw u kana to an bɛ baara min na jamana nin kɔnɔ u kana to a baara ka lanɔgɔ o man ɲi an kana to an ka jamanadenw ka dusu kasi an ka kuma lankolonw don u tulo kɔnɔ o man ɲi c'est à dire que ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ nɔfɛ o ka wuli ka se aéroport la yan n'a bɛ aéroport la yan fɛn bɛɛ bɛ yan donc i yɛrɛ ɲɛ bɛ avion kɔni jɔlen na yen fɛ a jɔlen bɛ yen a wasini fana avion fila wɛrɛ kan ka na Air France fila wɛrɛ kan ka na donc Air France de sera a ka sira yɛlɛmana sisan parce que fɔlɔ kuma caman na a tun bɛ na Bamakɔ n'a bɔra Bamakɔ a bɛ taa Monrovia ou bien ka bɔ Monrovia ka na Bamakɔ ka sɔrɔ ka taa Faransi mais o bɔra comme Monrovia ye CEDEAO jamana dɔ ye donc comme o sira datugulen don an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Mauritanie bɛ yen Air France bɛ na sisan ni bita nana ka bɔ Paris directement ka na mais dɔw bɛ tɛmɛ Mauritanie fɛ ka sɔrɔ ka se an ma yan comme Mauritanie tɛ CEDEAO kɔnɔna na donc vraiment problème foyi tɛ yen bi ala barika la problème tɛ yen avion bɛ continuer ka na avion wɛrɛw bɛ yen mun bɛ continuer ka na Turkish bɛ continuer ka na Ethiopian bɛ continuer ka na Mauritania Airlines fana bɛ continuer ka na donc compagnie mun tɛ ka na bi fɛn Air Côte d'Ivoire ni Air Sénégal olu kɔni tɛ ka na voilà o bɛɛ ye parce que CEDEAO ye fɛn min fɔ o kɔnɔnaw de don donc problème foyi tɛ an fan fɛ n'an ye faamuyali kɛ a bɛ k'a fɔ bi na pankuru minnu bɛ na n'a bɔra jamana anw ni jamana minnu bɛ CEDEAO jɛkulu kelen kɔnɔ donc pankuru wɛrɛw bɛ se ka na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ma tɛmɛ o jamana mais o jamana dɔrɔn de concerné don o jamana dɔrɔn de concerné don waati nin na parce que ni n y'a fɔ cogo min na ni Air Côte d'Ivoire ni Air Sénégal bɔra la avion tɔw bɛɛ bɛ ka na o problème t'o fan fɛ o mɔgɔw y'u ka siraw de yɛlɛma parce que siraw de bɛ yen duguma siraw bɛ cogo min na mobiliw bolo sanfɛ siraw fana bɛ avion fana bolo cogo la donc siraw de yɛlɛmana pour que u kana se ka tɛmɛ jamana ninnu fɛ cogo min na pour que min fɔra o ka se ka bato anw fana y'an ka frontières datugu fɛn ninnu kama mɔgɔ mun CEDEAO jamana mun bɛ yen olu la parce que u y'o kelen de kɛ anw na donc an y'o kelen de kɛ donc o kɔnɔna na sira kuraw de bɔra sisan pour que mɔgɔw ka se ka bɔ avion bɛ bɔ sira kura ninnu de fɛ pour ka se ka se Mali la yan donc mɔgɔ si kana jɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ na o kuma t'a la o mɔgɔw bɛ na siraw bɛ se ka janya mais o kɔni bɛ na an ka tubabukan na ko perturbation dɔɔnin bɛ don a la mais o kɔrɔ tɛ ko avion tɛ na o an y'a f'i ɲɛna cogo min na n bɛ segin a kan tuguni Air France nana bi mɔgɔ 330 de nana sini Air France fila de kan ka na o jama ka ca ni nin bɛɛ ye ne bɛ fɛ ka min lase jamanadenw ma o ye anw ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan jamana nin kunko an bɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ si tɛna jamana jɔ ni anw yɛrɛ tɛ an jamanadenw tɛ ni mɔgɔw bɛ information bila réseau sanfɛ u k'u jija k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don ou bien ni tiɲɛ tɛ parce que an bɛ waati min na bi an mago foyi tɛ dɔ ka fara k'a tulu kɛ tasuma na an mago t'o la an mago bɛ min na o ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na pour que jamana ka se ka taa ɲɛ an mago b'o de la bi donc vraiment an b'a ɲini u fɛ n'u mago bɛ information la yan'u ka information lankolonw bila réseau sanfɛ u k'a ɲini u ka ɲininkali kɛ u bɛ se ka ɲininkali kɛ ministère de transport et des infrastructures la ou bien u bɛna aéroport
yɛrɛ la directement an b'a f'u ɲɛna min bɛ yen o ka fisa ni an ka fɛnw kolonw bila jamana réseau sanfɛ min b'a to jamanadenw hakili tɛ sigi o man ɲi an bɛ bi na bi bɛɛ de kan ka to mali ɲɛmɔgɔw kɔfɛ bɛɛ de kan k'i cɛsiri k'i to maliden fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ ni maliko de b'i la n'i ye maliden ɲuman ye n'i ye fasoden ɲuman ye bɛɛ de kan ka to jamana ɲɛmɔgɔw de kɔfɛ bi an bɛɛ de ka kɛ kelen kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc ni an ma bi fɔ bi an tɛna se ka bi fɔ tuguni mɔgɔ si tɛna an ka jamana jɔ an place la donc an ka kumaw dabila mun b'a to mɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na o man ɲi nkalon tigɛ a man ɲi nkalon tigɛ a man ɲi bi nkalon tigɛ a man ɲi sini donc vraiment an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana nin jɔ mɔgɔ si tɛna jɔ an place la ne kɔni bɛ se k'o fɔ k'o lase mɔgɔw ma bi vraiment mɔgɔw n'u mago bɛ information la u ka wuli ka se a ɲini yɔrɔ la u kana to ka kumalanko vidéo kolonw kɛ ou bien ka nkalon tigɛ k'u bila réseau kan a tɛ nafa foyi ɲa mɔgɔw bɛ an bɛ fɛn fɛn na bi n'i y'a ye an bɛ k'an disi gosi bi k'an ye maliyɛn c'est parce que dugukolo de b'an bolo ni dugukolo t'an bolo an tɛna kɛ maliyɛn mais bi na n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka se k'o dugukolo tɔbɔtɔ an tɛ taa yɔrɔ si donc n bɛ se ne b'o cogo lase mɔgɔw ma. arajo ɲɛtaga ye o n'aw ma na. an lamɛnbaaw yɛrɛwolo debu sur les remparts o ye jɛkulu ye min ɲɛmaya bɛ Adama Jara ni maa caman b'a dɔn Ben le cerveau la ka saga ni CEDEAO ka gɛlɛya ye n'o ye gɛrɛndɛ ye min binna Mali jamana kan. Adama Jara ni maa caman b'a dɔn Ben le cerveau la a ye dantigɛli kɛ dantigɛli min yɛrɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la jumadon u bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka bɔ ka wulikajɔw kɛ ka taa yira jamanatigiw la ka fɔ min ye cɛmancɛ fanga ye an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa k'a yira CEDEAO jɛkulu jamanaw la a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an t'an ka jamanadenw an t'an ka jamana ɲɛmaaw labila maa ye an n'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ cɛmancɛ fanga in ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la hali ni gɛrɛdɛ bilen don an kan an bɛ jɛn n'a ye an b'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ an ka wuli ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na. Adama Jara Ben le cerveau a ye min fɔ o filɛ nin ko n'i bɛ bɔ CEDEAO la ko sariyaw ko ko kalo 12 i ka laɲini kɔfɛ an b'a ɲini Asimi Goïta fɛ a k'o sɛbɛn bila ka taa ko Mali y'a laɲini à partir d'aujourd'hui de quitter cette organisation manipulée et instrumentalisée. O tɛmɛnen kɔ ko k'a ɲini Asimi Goïta fɛ ko n'i y'a ye Edouard Philippe nana en 2019 a natɔ ko ka Barkhane ka contrat prorogé parce que Barkhane ka contrat bɛ prorogé les 16 juillet san duuru a fɔlɔ signé na 16 juillet 2014 a prorogera Ibrahim Boubacar Keïta fɛ a fɔlɔ signé na Bandaw fɛ IBK ka wagati la 16 juillet 2014 a prorogera Ibrahim Boubacar Keïta fait le 16 juillet 2019. Donc normalement 16 juillet 2024 a ka nga fait de la Oreato ou nato 2019 a prorogation na nous comme mouvement des entreprises françaises nous ba wele go MEDEF ou no be mobilisera kana c'est parce que ou ba wajibiya de marché ou ka di ou ka entreprise ou ma anuka société ou ma anga jamana kono o ka bɛɛ wele u ka entreprise ni société fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ k'a ɲini Asimi Goïta fɛ comme u ko ko terre t'u bolo ko intérêt de b'u bolo ils vont chercher leur intérêt dans l'enfer mais pas au Mali u ka intérêt tɛ ɲini anw ka jamana kɔnɔ tugun k'a daminɛ PMI Mali la ka taa Canal Plus la Orange Total a bɛɛ u b'u ka koso ni gasa cɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An ye syndicat dɔw ka kuma mɛn olu ye foli kɛ ko k'a ɲini syndicat tɔw fɛ an bɛ bourse du travail kɔnɔ yan INT mɔgɔw bɛɛ k'i mobiliser bɛɛ k'i ka syndicat labɔ an ka jɔ ni wagati la faso ye jigiya ye CSDM CDTM ka bɛɛ wele école karamɔgɔw ka syndicat bɛɛ wele jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw bolola baarakɛlaw privés kɛnyɛrɛyew bɛɛ k'i mobiliser tous les syndicats ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in na pour répondre à l'appel du Mali o wagati de nin ye k'o ɲini syndicat bɛɛ fɛ o kɔfɛ on a vu l'artiste humoriste Kanté a bɔra bi ko les artistes sont debout sur les remparts et Modibo Keïta a dit que l'art doit servir la nation donc bi an bɛ artiste bɛɛ wele bɛɛ k'i bila o minɛn kɔnɔ an ye talibi fɛnɛ bɔra k'a kɛ an ye Ramsès ye Dan Marifa ale fɛnɛ bɔra k'a kɛ ka artiste tɔ bɛɛ wele c'est le moment de chanter le Mali et la gloire du Mali pour que Modibo Keïta depuis le cimetière de Amdalaï puisse être fier de ces petits-fils que nous sommes pour que après demain nos petits enfants seront glorieux de nos actes que nous sommes en train de poser en modèle ga wasananye bidedo
ni génération dɔ ma sɔn k'i sacrifier génération si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ lafiya k'o laɲini o kɔfɛ an ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an ka karamɔgɔ an ka fasoden ɲuman in ye surɔ u ye sanction bɔ a pere-bɔra n'o ye Mayi Watara ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an k'u bɛɛ wele jumadon au conseil islamique ɲɛmɔgɔ Ousmane Serif Manana Haidara Jean Zerbo le cardinal o tɛmɛnen kɔ an fa Buye Asarafu Sarafa an bɛ fɛ tigɛrɛ ka fɔ an Sarafu Sarafa fana kun ka kɛɲɛ a ye min kɛ ka donsow fo u bɛ wuli ka jɔ min na kungo kɔnɔ kɛnɛ kan faso ko in na bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ensemble an ka se k'an ka jamana bɔ lajaba kɔnɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ko wagati dɔ sera an bɛ min wajibiya an ka jamanadenw kan Modibo Keyita kun ko ko faramaliyɛn cette fois-ci an ko ko Mali wari malidenw ko ko Mali wari an tɛ fara dɔn an t'a kɔrɔ dɔn an ka taa tɛ an t'a bɔ yɔrɔ dɔn an tɛ fɛ ka yɔrɔ dɔn yɛrɛ Mali wari Mali wari Mali wari Mali wari Mali wari c'est ce que le peuple demande à Assimi Goïta il faut penser à frapper le Mali wari ye min ye o ka bila sen kan o wagati de sera tan donc maintenant k'an ka kanw don ba la o baaraw ka bila sen kan an ka yɛrɛtigiya an ka dɛn yɛrɛ la o bɛ se ka sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ état de guerre mana décréter an ka fɛngɛ o bɛɛ kɔnɔ faso den jugu journaliste jugu olu gɛnni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o caman bɛ na o la a b'o to yen état de guerre kɔrɔ ye min ye u b'a faamuya maintenant diɲɛ bɛɛ y'i mobiliser diɲɛ bɛɛ pour montrer que aujourd'hui Assimi Goïta y'i jɔ Modibo Keyita jɔyɔrɔ la Assimi Goïta c'est le Sankara de 2021 Assimi Goïta c'est le Lumumba de 2021 ko comme o kɛra farafina bɛɛ wele bila ko sibirido le 22 mai le samedi 22 mai le monde entier va se mobiliser pour soutenir le peuple malien contre les actions maléfiques de la CEDEAO. Pour 22 janvier, ni kalo kelen samedi 22 janvier, ko diɲɛ bɛɛ bɛ na bɔ, u bɛ taa Union africaine dans la Bruxelles, u bɛ bɔ France yɛrɛ kɔnɔ, u bɛ bɔ Niger kɔnɔ, u bɛ bɔ Sénégal kɔnɔ, u bɛ bɔ Mauritanie, u bɛ bɔ Côte d'Ivoire, u bɛ bɔ Benin, u bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ pour que ka bɔ ka Mali dɛmɛ cogo min na. An balimakɛ Kemi Seba, il a promis qu'il sera à Bamako le samedi 22 mai pour soutenir le Mali. Et le 22 janvier 2022 pour soutenir le Mali. Et an b'a ɲini o don na Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, avec tout le gouvernement, Maliki Diaw avec tout le CNT. An y'a ye Américains kɛlen ka embargo kɛ Venezuela ka Nicolas Maduro. U bɛɛ bɔra le président devant le peuple ka t'u yɛrɛ sɔrɔ ka boulevard ba kan k'a yira ko nous sommes un et indivisibles. An mago b'o min na, un peuple debout est un peuple invisible. An bɛ fɛ Assimi Goïta yɛrɛ ka na le 22 janvier 2022 à la place de l'indépendance pour soutenir le monde entier. O de ye tɔn dilen Choguel Kokala Maïga Maliki Diaw bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o don place de l'indépendance la. Mais avant cela, peuple bɛna ta kɛ jumadon an pɛrɛnnen don k'an nin di k'an ka nafolo di pour que ka jamana in kisi ka jamana in ni mabɔ. O de y'a to jumadon an bɛ juma seli place de l'indépendance la le vendredi 14 janvier à la place de l'indépendance a bɛ bɛn o de ma. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan juma nata à place de l'indépendance la Mali dugu bɛɛ fɛn bɛɛ hamilen don Mali ka bɔnɔgɔla la. Wallahi transition janɲako kɛlɛ tɛ yen. An ni Irisiw b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma guerre ka ban o kuma de bɛ sen na. C'est pourquoi Faransi banike kojugu u ye UEMOA wele ka taa Accra. Ghana tɛ UEMOA la, UEMOA sariyaw ko UEMOA ka réunion bɛɛ bɛ kɛ a ka jamanaw de kɔnɔ ko fɔ ni guerre wulila jamana bɛɛ kɔnɔ ni sigi tɛ se ka kɛ k'u bɛ sɔrɔ ka jɛ k'a décider u bɛ taa kɛ yɔrɔ min na. Ka taa CEDEAO ka congrès o ni UEMOA ka congrès couplé ɲɔgɔn na, c'est parce que la France qui est en train de manipuler ces as là.
Et c'est très dommage. Mais en bas qu'au peuple, les peuples sont d'accord avec la position des autorités du Mali et ils sont solidaires à la lutte héroïque que le peuple malien est en train de mener aujourd'hui. On est d'accord. On est à tout Jumado. Ambekabo, Irisiga Tigadi Nyomami Messena. Nous n'y a d'arros sur la souga Tomoktu Gaogono. On est là où Tega Segadjo. Assimi a opté pour la révolution silencieuse. Kumate a bon Mungalama la guerre bana. Toloba, mon frère, il est là. Domina Nemekuma, Toloba, les Assimi, les Sogel, les Maliki Djaou. Ils sont là pour libérer la patrie humaine où il est servi. Mon mère, Biguer, Kabo Sandriga, Akoma, Kobene de Bolo, Assimi, patriote, Bi, ni Sandrima, la fia guerre Kaba, on ne sait pas si Assimi, patriote. Mais aujourd'hui, il m'a appelé. Pas Bena Kenega et Assimi, Sogel, Maliki Djaou sont des vrais patriotes. Quand on tient du Nyoma, quand il a passé une nuit blanche, Kama Sunokosuro. Je reconnais que lui est un patriote profond et sincère. Mais Toloba Fenaga passe de Numado. À mes communautés Bewele, ni se fait Beki mobilisé, à Garachia Oshia et Malikonobi. Anta fo flani do kono yani ni gube guerre do luni nyoko chanto fo mais amba faudra un peuple invité une fois Mali peuple beki faranyo nga jumado min nyoko madal ka ke jinya kono tarigula min nyoko boli madal ka ke jinya kono Mali dugu beka po Angbe Zelesi ko kuma fo Zelesi temble on a parlé de Maliens Kulubali iga teli bida yanemi Meta agence Kuba Voyage la Kuba Voyage wa